Yes, wow! Talaga naman, pinanindigan nila. Last year, sila rin ang early bird natin. Dahil po talagang taga-maalip, most punctual na po. Gusto ko pati. Yes! Pwede na po. Thank you. Thank you po kay Jai. Pwede na po kasi po I appreciate po sa kalita. Yes! Congratulations po, Barangay Mongalis, San Jose, Talapagong, Chapel. Ini po masalukuyan ng akakit na magpwesto lang pong masalese banda po. Makapag-ready lang. Sister Rina, mag-ready na kayo pong bagya. Uli pong nakakami po questions kay kayo kanyan. And para po kayong mga lead pastoral, atin kami rin pong mapila na questions para kay kayo. Mag-ready na kayo po. And naman po mga sakit rin kutang nga rin eh. Kaya mo po. Ipapagisto.
natakalbong. Salamat. Yes, thank you so much po, dear Mayuman. Yan po yung maging makaninikas mo. Kaya tama. So kabang maninayata mo po, bantayan lang po kung may nipreng tao Kenny. Andiyan mapilang laba mo po, andiyan rengkeng mangalit pa mo rengatsu. Papanalbenda kayo pa mo pong bagya. Kumbaga, flashback na ning milyari kanita. So ngayon po, albentaya pa mo po at i-enjoy in Pasko Highlights 2016. Completo King Belen, yapin el niño Jesús. King completo King Familia, yapin ni Cristo. King mo, kaya na ng pamamayanan ng pamilya, yapin ni Cristo. Medyo mga santing tawagagang tawagan ng Bilen, yapining ayape langan ng sabla. Alangit ayape, alangelu, ating pagkabilian, para aking banang ito, ing Pasko, tungkol yakin ang Ginoo, ang ginawa ko na buong at malmakas sa Belen, para kikayang pa rin, kikayang pa rin, ating lugar, para karing sabla. Masampat at mangyaman ang abe-abe, bisasamento, mikakasundo at mipapagmamasabal. Pigunahan tayo iti, kikekaban at kabilugan na simbang beli tao ngayon 2016 in parokya Antimong Pamisama di mga Lating komunidad.
Merry Christmas po sa inyong lahat, sa buong inyong pamilya. Hangad at dalangin ko po ang kapayapaan at kagalakan at kagalingan na dulot ng pagsilang ng Niño Jesus. Niño Jesus, sumainyo at manatili po lagi sa inyo. Amen. Okay, ito naman po itang Pasko highlights tamong 2016. Nung ngayon po ako kutang, linto ko po kitang video kita niya. Wapin ka po, inalbeng kaya mo rin po. Pero itang panahon po kita, anak-anak ko pa po talaga, upa po expose makanini, pero ngayon ay na po, metong nako po karatang sasabi king harapan nyo. Dakal pong salamat. I appreciate kayo po yung bisang banuling. Dakal niya po aturong mga santing na bagay ka na ako. Yes, ako naman Bim kanita, talagang paninayan ko ing Lubenas. Metong ko karing watcher, metong ko karing mananaya karing different paroles daring barangay. Ito pong panahon na ng 2016 na ito, metong kami po karatang sasaw para gawang parol ka rin bisitas. Siyempre po, katang sarili ko pong bisitas na kay Lourdes po, taga po kasi Lourdes. Siyempre, ako naman po paboran na ala ko pong gawan, siyempre. Yes. Ako naman uling poblasyon ko, so yapin ni maninaya ko kay ni Bim. Pero masaya ako pag akit ko lang dala ang ring parol. And then po, ang talagang miyabe-yabe na akit mo, they're very colorful. At yung bibiyadang vibe, itang Christmas vibe na akit mo karela, talagang yung puso mo lumablab yung king saya. Iba po kasi talaga yung feeling niya, postong agit mo na kinimiti-tipon lang ng tao, lalo na balo yung magpasko, akakita lang mag-decorate na rin anak, akakita mo, ting parul ready na nala, kay magpastorela tapo. Talagang feel mo itang Pasko, manaliwa talaga yung ambience mo? Yes, definitely. Bala mo ba, Bim? 2009 kanita ako miras Mabalacat. And I was so shocked when I attended the first Simbang Gabi. Namilig na ako at makanyan na rin kanta. Dahil kitang lugar na pinibatan ko, nalaman magkantang makanyan. So, after a while, ito po muna syempre medyo, aliwa na rin kanta. Pero after a while, I've learned to love these songs. And I am looking forward na kareng Simbang Bigi, bang kanita domdoman ko. Memorize ko na labim. Bilang altar server po, syempre po tang mag-serve kami kaya rin na ng misa. Dandaman nila po rin kuwer kanita mag-practice na. Kaya gustong din kaya ba mo po ganit, tapi sasabihan mo, malapit na yung Pasko, malapit na yung Pasko. Kaya makikiramdam kami mo po, ano yung memorize nila? Anong ganyaman itang pakiramdam na kingkailan ba't mo na ikuha mo lang nga memorize. Agyo mo na lang i-defend mga anita. Oo, makanita Pin. Iya ko nga, sabi ko Pin 2009, kanta ako nag-start. Andat mayaring Simbang Bengi hanggang mag-Valentine's hanggang mag-Lenten season nata. Daramdaman ko lang pagking kanakong isip retang pastorela. Siyempre maliban king Lubenas, inetong ka ring highlights tamo kini kaya katamong parokya, apin deng pastorela. Question po, para katang choir member na kaya beta mo pong Oo, magos. masabi ilangkot ng tamo retang mag-pastorela mismo. Ating katang kaya bebim. Opo, Ne. nung iya po kilala, ing metong may pong kaya be mag-host, yan po yung kausan tamong field reporter. Yes, our correspondent. I-selay po, metong niya pong member na ning choir kening parokya, metong niya po karing magkanta karing pastorela. Ngayon naman po, yan naman pa po yung interview ang tamo nung nano po yung sabi na tungkol king pamagpastorela kening Mabalacat, nanong feeling and nanong preparation sing gagawan da para apalawak or apakabiyayan de pa itang kultura na ning pastorela.
Yes, Sister Silay. Hello po, Ma'am Connie and Brother Bim. Hi. Abanggit namin po na choir member ko po, Kikakatawang Parokya, and I've been serving in our parish for 12 years. So, simulan ko pa po, Chunako Kenny. At regarding Pastorela, Denny po talaga rin, totoo naman, abangan tamo, ikatamongan. Pelalo mong ting choir po, kasi ila talaga, pag sa dyan, Advent pa mo, bayo yung palungubing Advent season, pa-practice minalabure, Pastorela ka rin. Plus, Denny Pastorela ka rin, Denny talaga rin, kumbaga, may identity, king mabalakat, na simbang bengi na. Ay, ito po. Kaya sabi na rin po, Brother Bim na din, Denny po rin tradisyon tamo na de-defend tamo talaga. Ito po. Masaya na ka man na akakanta mo lang. Yan na, may yari na yung pandemic. Siyempre, yan yung pandemic, alim mo lang kay. Andiyan pila ng Banoy Milabas, kutangkaya pa rin ito. Sobra. Kasaya lalo na malyanin na kay abe-abe king mismong choir area. Malyari ng siping-siping, kanita kasi wala ngayon mabubuo na pa si Bayo, makukumpleto na nga ni gana. Ito po. Si Silay, at tingkukutang kaya ka. Yes po. Nung kaming makiramdam mo, may LSS kami, kering Pastorela. Itangan siyang Christmas season, bala mo ating pagpastorela na mangyari. So, what about kayo na magkanta mismo? Ating bang LSS factor? Atin po, balagi po. Pelalong karing restaurants po kapag makan kami kilwal. Ay sipan yung ikantami, Pastorela, magkanta kayo po sabi-sabi. Totoo mo na yan. Aga po karing pibale-bale, may kakantami lang. Nung ikay po may LSS kayo, what more pa kaya kami, nakabisado nila talaga. Ito po. Sister Silay, I feel you. Kitang pamagkantaan dyan at yun naking barel. Totoo. Mo talaga iwasan itang buwatan din mula kasi talagang mag-sink in lagi ka na mabalakat siya ito. Oo nga, Brother Bim. Pipila na lang mo talaga rin, may keep ka rin Pastorela ka rin. Okay, thank you, Sister Silay. Thank you po. Makibat ka rin, ay utang ni Keko. Kasana sa asawang magkanta ka rin Pastorela tamo. Yes, so this time naman, Bim, we will be watching another video. So, ngayon po, kareng aksyon na Keti, sabi-sabi tayo pong alben Christmas, Pasko Highlights 2020. Check mic, hello, sound. Sound. Let us remember that the light, that the hope does not only come from this Christmas tree, does not only come from these Christmas decorations that we will be lighting for tonight. Rather, the hope that we need, the hope that we want to receive, reigns in each of us. We bring the light this Christmas. Each day, light the way. Face each day. Ikaw sa liling na hawak mo, masusunod ang dilim kasama ko. Light the way. Face each day.
ito pong ayal benta mo, apining lighting of Christmas tree na may ganap, anya pong December 15. 3, ma'am. Ay, December 3, sorry, December 3. Nung ngayon po ako kutang making bayo na pong tradisyon ng pisamba nita, itang lighting of Christmas tree. Kasi anyang nga pa po makanita itsuray ni, inumpisan mi na po yung pamangawang Christmas tree ken, hanggang may lipat na po ka rin. Kaya kanina na naman po. Pero, may preserve naman po itang pamag-light of Christmas tree balang December 15. Milyari mo pong megiyan December 3, uling magsaserdotal ya po iyamong kanita. Yes. December 8. Awa, in-house na mo kitang Christmas tree ito, puno ng pag-asa. Opo. Puno ng pag-asa. So, pwedeng puno ng pag-asa Diyan or mga puno nanuya ng pong basa, pag-asa. positive yun. Yes, kasi Christmas tree is already positive. Pag isipan tayong Christmas tree, mamining saya kasi talagang Pasko na ingat siya kinisip tamon. Pwede yaring puno ng pag-asa. Pwede po We ma'am. are full of hope. Paninayan tayo with full of hope and joy in kakatamong talapan at bus. Nebel. Anyan makananuya pong basa nitang puno or puno ng pag-asa. Malyaring-malyari po. Ala pong problema kasi yung bibiyan na naman po kay katamo, positivity. Yes, at makanyan mo naman yung bibiyena ng Christmas kaya katamo niya. Ining gagawan tamo nga ini partine ning kaya katamong preparation and this is a sign of our hope. Ewan po balo ninong may kapagsabi ganito pero or kanya pong kanta yata itang it's the most wonderful time of the year hanapin yung Pasko. Sample naman tayo. Alin po pwedeng sample. Yes, of course. This is really the most wonderful time of the year. Lalo na kaya katamong Filipinos, Nevin. Lalo na po ka rin Kapampangan siya. Yes, pinakamakabang Pasko deng Pilipino kano pinito. Siguro rin Kapampangan. Nilabas na po yung Pasko mismo, yung New Year. Pamurin po yari yung Pasko. Dakal pa po handa. Malyaring ngalakang iyan daw sa ating kandintang bisitan. Diyang dintang na lang 1 week after. Ayan, speaking of hope, Bim, pisasabihan tayo yung puno ng pag-asa at puno ng pag-asa. Nanala mo rin, mami, hope ke ko. Nanala rin, halimbawa, ring tao, nino ring tao, nanala ring bagay, nanala ring occasion, events, and so on, na mami, pag-asa ke ko. Nano pong klaseng pakiba? Serious po o ita pong pwedeng... Pwede both, Bim. Yung mamaya pong pag-asa ka na, ko siyempre po munang-muna yung Gino. Iya pong mamaya sikanan ka na, banta, makatikdo na ako na naman. Yung mamaya bayong Aldo na naman. Ita mo pong may bukla na rin mata ko, maragol na yung pag-asa ito na dinina na ako chance para makagawang mayap. Para aso pa na po ayang tabayanan rin yung altar server na kayabi ako na pilinan pa na yung kababan at kayapan. Amen to that, Brother Bim. Oy, tangali serious side. Nano ya? Ala na pa po. Ala na pa, oo. Yako, Bim, bilang penga rin, dyan ngayon mukha ko nangan. Ing mami ang pag-asa ka na. Siyempre, muna naman yung nga pong Ginoo. And next, siyempre, ing ka na akong pamilya. Ring anak ko. Siyempre, itang ahakit ko na kalupa mo, encourage ko na to become part of the servers of the church of our parish. Siyempre, itang maragulyang hope ka na ko and parang somehow I can see them na, Nagul na pong maya. yes, sana tuloy-tuloy ito at dagol na talagang at nakakot King Diyos at manugod King Diyos rin anak ko. Wapin po ma'am, makakakit ko na po rin yung anak. At sula po kayo ni mag-serve na pong altar server ang Pogo. Kanya po lang nilabasan na event na rin kami na ma'am, may induction la po na. Yes, wow. Siyempre, ako bilang mag-serve ko rin kay simbahan. Buri ko, namin ikit ko, buri ko rin anak ko, akit damo rin. And I want to be a role model to them. But maging pag-asa ko rin para ka rin anak ko. So, apin ni tayong mami ang pag-asa kaya katangaduan. Pero dagdagan kayo po itang kanak ma'am, syempre. Halimbawa mo naman kung pwedeng puros mo i-atong dito, syempre. Betong po kung mami ang pag-asa ka na ako, rin kaya
yabe ako kini. Ila ko tang ngakit mo lamon dyan mo pagal nakakayabe-yabe kami. Mas lalo na ako po kanita, aditinan na na, ako palablab na na, yung pilubluban ko na, sige, go pa rin nga bebo, at sulang yan na bebo naman. Ay, hindi ko kakakit. Makapatiman laki sa sabihan mo, Bim. Matatouch na yan. Ay, kung wala rin ako matouch. Awa? May papatiman na at nandin may pagkwentulay tang meto kung may nga palaway at kaya ka nanding sasagot ka ng sinabi mo, ilo yung mami ang pag-asa. Nano kaya yung mami ang pag-asa naman kareng mapila na at syukeni? Siguro yung sister Kai, yung sister Mika. Ne? Nano kaya yung mami ang pag-asa kang sister Mika? Magandang gabi po sa lahat. Thank you po, Sister Connie and Brother Bim. Para sa akin naman po, ang nagbibigay po ng pag-asa ay ang mga kasama ko rin po sa simbahan. Bakit? Kasi po, kung hindi niyo po na itatanong, though syempre alam ko po na mayroon po pong mas maraming mas matagal sa akin sa simbahan. Pero simula 2015, alam ko po na ang buhay ko po ay umiikot na sa simbahan. At kung ganun na nga po, ay naramdaman ko na rin po ang kalinga ng mga tao sa simbahan kung paano po magmahal ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong ito. Kaya naman, dahil po sa kanila, nabibigyan ako ng pag-asa kahit na gaano pa kahirap, gaano pa kasakit ang dinadala ko. Kapag nandyan ang mga kasama ko sa simbahan na tinuturing ko rin pangalawa kong pamilya, tunay ngang nabubuhayin ako. Maraming salamat po. Yes, thank you po, Sister Mika. Thank you, Sister Mika. I totally agree with you. Ne? Siguro kaya na kan talagang... At saka uling meragang kayo simbahan. Siguro talagang itang love-love na ning puso yung mag-servisyo king apong Ginoo. Kaya be na ne, itang pamaglugod yung kareng kaya be yung mag-servisyo ne. Opo naman, naman po talaga mila ko ito. Uling, siyempre, hanapin po sila, isipunan niya pa, at tunay again eh. I feel you again, sila. Pero ngayon po, kung na nga tayo po yung sila, na atin niya po yata nga dakap, nung nano pong feel na, metong niya po kareng animatoring kayang interviewan kanyan. Pakiramdaman tala po. Yes, Brother Bim, kaya beking ni Brother Joseph Lawrence de los Reyes. Nung iyo po ako tam, metong niya pong membro ng Mabalacan Parish Choir, plus alimu po pamaligtigin kayang talent. At nga rin po talent king Pamanera. Akit niya po po, tamahalan niya timera. Ngayon po, total, abibig sabihan na mo, puno ng pag-asa. At nga rin pong entry, Jorens, na ano ba yung pag-asa mo, Jorens? Sino ba ang iyong pag-asa? Yung pag-asa po is para sa akin yung goal mo sa isang buhay na may pag-asa kang mapasaya yung pamilya mo sa lahat ng occasion, mapasaya yung buhay mo sa sarili mong gawa, mapasaya mo yung ibang tao na nakikita mo sa sarili mo. Tsaka yung pag-asa din is yung paano tumatayo yung isang tao kung nasa ilalim na sila ng buhay nila na hindi na nila kayang tumayo mag-isa. So, humanap sila ng pag-asa sa ibang tao, sa mga malalapit na kaibigan nila para makatayo sila sa sariling paa nila. Ayan, thank you, Jordan. Thank you so much. Ayun, ngayon yung tanong ko, sino naman ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa? Ayan. Ayan na, sino? Ay, naman po. Pwede naman ni Mama, no? Pag-asa ko po is yung nagbibigay po sa akin ng pag-asa, pamilya ko, yung mga pamilya ko po sa OLGP, animators, MTC, tsaka po lahat ng mga kilala ko dito sa OLGP. Ayan. Tama naman, di ba? Ito naman po. Yung mami kaya katawang pag-asa, din pamilya tamo, aling man itong biological family tamo, din pamilya tamong abo po, kingaluwaluan lugar, penalong kimpisamban. Ito po. Yes, totoo naman ita ne, pamilya plus ring tawang kakasalamuha tamo in our everyday life. Ila talaga rin maging source of hope for all of us. Ayan. Thank you, Joseph Lawrence de los Reyes. Thank you, Ling. Shiner mo nung ninumami ang pag-asa kaya ka. Aling, kidding aside, pero thank you kasi shiner mo kaya kami. Mali mo itang sinabi mo, makapag-inspire ka rin aliwan tao na yaing mami pag-asa karela.
ita palang sinabi mo, yan palang bala mo maging spark or turning point na banta mi kapag asaya kita. Keng geno. Yes, definitely. Akakit ko rin din na ding anak ka rin lagi lang mapagal. Kasi they wanted to serve really. At itang pagal da, mo talaga asabing pagal. Bala mo, it's passion. So, sabi ko na, they are also the hope of our parish. Itang karelang serbisyo na sinimulanda ngining kaya nakanda, itang anak lata. I think talanda yan hanggang tumwala. Banta, makapamila or makapag-share laking kaya katamong parish in the future. Malyari ko pa pong i-consider yung sarili kong kaya nakakanya. Awan naman! Ajaya ako, pwede ba? Pwede ba po? Diba? Young at heart. Pwede ito. Siyempre po gustong atsyuta mo Kenny, andyang aminan ta naman mapagal, pero itang ali kasi mapagal na maka-drain makanita, itang fulfilled ka andyang may pagal ka. Kasi balo mo may kapag-servisyo ka, akit da rin nga liwang tao na itang agagawayo, na itang agagawa ta mo. Kita mong maswelo lang akit ta na pwedeng-pwede. At saka, Bim, di ba? Andiyan na nung gagawan tamong maka-exhaust, nung talagang burita ita mo feeling pagal. Siguro, at some point, mapagal tamo, pero uling burita mo nung naning gagawan tamo. Itang pagal na ito, lumipas ya mo. At the end of the day, gawan mo pa rin nung naning itang gagawan mo diyang makapagalyak ya. Kasi, buri mo ito. At saka pantulan po sigurado, at pantulan tamo po sigurado itang banding itang kareng kayabe nung agawa tamo na abe-abe. Sigurado nung abe-abe tamo, masaya tamo, alikon, diyang mapagal tamo. Yes, definitely. Makanitaya ito. So, habang nga nanaya tamo, kasi siguro prepare dala rin karelang parol, din karelang parol, lang po rin karelang karo. So, at this point, Bim, we will be witnessing live animation daring kaya katamong parish animators with the video of Sunlag Ka. So, ladies and gentlemen, let us give a round of applause to our parish animators. Favorite kaya po yung kanta ngayon? Here's the reason for the season, the verse of this tradition. Emptiness will be washed away as Christ paved the way.
each day. You light the way. You are born this day. Each day. Kahit sa dinig na hawak mo, masusulang rin kasama ko. You light the way. You face each day. You light the way. You are born this day. Each day. Ikaw sa dinig na hawak mo, masusulang rin kasama ko. Masusulang rin kasama ko. Alright, thank you so much, our parish animators. Palakpakan tala po. Pangagilas na po talaga ng kakatangan nito. Yes! Masaya ko king performance do. At syempre, yung anak ko kaya baya ka rin din. Ikaw na po yung gilas siya, ma'am. I'm so proud of her. And I'm so proud of our parish animators. So, yakin ito iing kaya katamong sunlag ka. Ito po yung favorite kong kanta, ma'am. Kubano, may LSS ko naman yung kanta. Ring kanta po kaya ng Pisambano, mga LSS na nga ni Kubano. Bakit? O kasi siguro halos pati nga po na kasimbahan, Bim, kaya makanyan. So, siguro at this point, we will be thanking our sponsors for this Christmas celebration. So we would like to thank the following: Niño Reynan de los Reyes for our LED wall and sound system, and also RSDR Electrical Construction Services. Philippine National Police, Mabalacat City, Mabalacat City Traffic Enforcement Group, Barangay Poblacion, Bureau of Fire Protection, Mabalacat City, Mabalacat City Government headed by Honorable Crisostomo C. Garbo. Yes, we would like to thank also the Fiesta Committee 2024, headed by the chairpersons, Brother Jacob de los Reyes and Sister Clementina de Castro. The finance heads, we have Brother Joshua Ken Policarpio and Brother Rel Paulo Castro. For the liturgy and program heads, Sister Micaela Joy Garcia, Brother Michael Angel Cruz, Brother Joey San de los Reyes, Brother J.C. Miguel Catli. For the ex-official members, we have Honorable Benjamin Ohokson, Sister Nelia Magat, and Dr. Ricardo Nalod Jr. For the members of the Fiesta Committee 2024, Sister Alicia de Guzman, Sister Amada Tuason, Sister Connie del Puerto, Sister Erlinda Tiglao, Sister Lilian Dizon, Brother Florencio Dizon, Brother Jubilon Bamba, Sister Melanie Manahan, Brother Michael Angelo Cayanan, Brother Rosendo Lim Jr. Of course, big thanks also to our mandated religious organizations, the Chapel Pastoral Councils, Parish Finance Council headed by Sister Nelia Magat, Parish Pastoral Council headed by Dr. Ricardo Nalo Jr., parishioners, benefactors, and sponsors of Our Lady of Grace Parish, and of course, our dearly beloved parish priest, Reverend Monsignor Jose Yu Lacap. Dakal pong dakal na salamat King Saup at Pagalyo for this celebration.
pagsilang ng pag-asa. Halina at ialay ang awit ng paghahanda, habang gabay ng kalangitan ang pusong puno ng tuwa. Sa munting sabsaban kung saan pag-ibig ay wagas, ang pagsilang ng Diyos ay tunay. Pagsilang ng Diyos ay tunay. Ang pagsilang ng Diyos ay tunay, na pagsilang ng pag-asa. Merry Christmas. Alright, thank you so much, Sis Celine and Sis Mary Grace. Oh, makanano kanyan, Bim, may LSS ka naman. Andiyan pong may LSS ko lupang po yung ikanta yung kinantada. Awan talagang Sis Grace ang po Sis Celine. Lagi talang daramdaman at akakit ka ring video ang po pang station ID. Yan din naman po, kung nangantaya po Sister Celine nung ano pong panamdaman naging parish ID. Siyempre, yan pong mikanta kaya ngayon po. Iyan na po yung interviewan tamo. Agyo mo pa. Agyo ko ba naman? So for 4 years po, talagang pagsadyan tayong makapag-release tamong Christmas Station ID. It started year 2020, if I'm not mistaken. Kaya beke po Ate Mika, Sister Micaela Garcia, kareng papag-produce po kareng Christmas Station ID tamo. And with this year po, thankfully, thank you Lord, may kapag-release tamo po pa si Bayo na Parish Christmas ID. And in title na po, Pagsilang ng Pag-asa. Kalupapunan din, pagkita mo, Impuno ng Pag-asa, Pagsilang ng Pag-asa. Ayan. In kanta po, it's all about our preparation for the coming of the Savior, our hope. Apin po laman na po ni kakatamong kanta. Nung iyo po ako, kaya pong may labas sa Christmas Station ID na kaya beke po Ate Mika na gagawa. Every year, atin tamong theme, every year, makapag-produce tamo, makapag-release tamong kanta. Kaluban na po nito favorite song ng BIM. Itang Sunlag Ka, year 2021 naman po ito. Ito, peka burimiya rin pong kanta ito uling very lively and aganino akantade po ito. Ay, thank you po. Itang niya ni lupang ikayo mo. Pangmatas yan, Bian. Yagi ito. Pero andiyan makanita, medyo mas magkasakit kuya ako na. Masating yung pakiramdaman, maka-enjoy yung pakiramdaman. Makadagdag yakit ang feeling na malapit na yung Pasko, gustong ikit mo na namiglual na yung makanining pisamban. Yes. Preparations mo for Christmas? Yan po ka maganda naman mga kanya. Siyempre po, tinagyan mo itang mga mong Anthony Cortez na kailangan maghanda, ito pong pamaghanda tamo. At itong peace, hope, ito pong 4 candles. Alay, love. Ay, love. Ala pong love. Ito pong 4 candles na po ning Advent candle. Kailangan tala pong iyap sarili tamo, banta po. Akit tamo po ito. Kapayap kaya pa. We do not only prepare physically, but more so itang spiritual tamo, kaya pinatso tamo kayong simbahan, ne? So, we ourselves spiritually. Nanla mo retang preparations na pwede tamong gawan spiritually. Apin detang pamagsimbambengin, ne? Tang pakiramdaman tala ring gospel for 9 days, nanla ring reflection na akwa tamo at makanano talang ayap liking bietamo reto. So, siguro metong yang pamaganday. Maliban ketang ring physical arrangement, deng parol, syempre din makadagdag lo, di ba?
Pero more so, king kaya katamong sarili kailangan ready tayo naman. Bang kanita maging ganap, ing kaya katamong pamananggap, king kaya katamong Ginoo. Ikayo naman po ma'am, syempre po nandin yung pakukot malyaring eda kayo kutnangan. Nano naman po ret ang preparations na gewa yun, pang personal naman po. Itang reflection nyo po na aisip yun na uling gewa ko na ini, uling malapit na yung Pasko. Kailangan kong mag-ready makanita po. Awa. So, munang-muna pin-repair kayong sarili ko bilang Lekcombim, syempre, di ba? Itang mamasa kami kayong Simbambeng. Pin-repair kaya na ating chance na mika 4:30 a.m. ko, ating chance na mika 8:30. So, pag dininanda akong 4:30, sabi ko, sige, go ya mo. Kita nga na aking coordinator ko, okay ka mo, kayong 4:30, sige, go, nung nanang maybe. Siguro metong yung sacrifice, gawa ko ito, bangka nito, makapag-prepare ko naman kasi sabi na pinitang metong kapampangan historian, di ba? Yung pamaglubenas tamon po pang pamagsimbambengi, sakripisyo ya bangka nito, itang kaya katamong pamananggap king Ginoo, maging ganap ya, sabi ko pinandin. And then, another thing, syempre, pin-repair king sarili ko. Nano labaring dapat kong gawan lang hanggapan Ginoo, king ano laring dapat kong gawan king sarili ko. Like, sumaop ka rin aliwang tao, ring anak ko, ing pamilya ko, o ring kayabe ko king organization. So, syempre, dakalabage ring re-ready pag king makanyan. Thank you po ma'am, keng pamag-share yu po na ano po itang preparation sa GWU. Malayo po, dakal naman po makaramdam ken ni malayo. Ito pong sinabi yu, may kapag-inspire ya naman po karela nung makanano po ing pamag-prepare ustong Pasko na siyempre po tanggapan tayo pining Ginoo na kailangan prepared tamo yun naman po pwedeng basta-basta mo. Yes, hopefully, inspire ka rin din. Siguro man ko taring makapaligid kaya ka to. Naning gewa ng preparation. Ikit mo la reaction. O eko po tatakot, ako May magkaila. Sister Soleil, manintong tamong pwede tamong akot na naning preparation na gewa daw for this Christmas. Lalo na po retang Sister Silay, datang magstay ka ning Pisamban. Siyempre ilan dakal experience na experience ka ning Pisamban kabang mag-prepare. Yes, definitely. Okay, so pakiramdaman tayo is Sister, ing ayapit ng Sister Soleil. Sister Soleil, pakilala mo na. Ayan po, Maya Pabenge. Tinako naman pong bayong arakap. Kenny, metong yari pong server, yung kakatawang parokya. We have here Sister Frances Gabriel. Ayan po, parte na po, kakatamong Social Communications Ministry. Then kakatamong pong mag-live. Then mag-operate po kay kakatamong live. At pelalo na po ka rin kakatamong TV kay Pisamban. Ay ito, i-reiterate tayo mo po itang kutangda. Then kakatamong host. Nano, in making preparation mo for this year's Christmas. Hello po, Maya Pabenge po. Sa panganay po, Keng Bale, metong po karang responsibilidad ko in pamagluto. Ngayon po, medyo late ko po, uling magluto ko pa po para keng Noche Buena mi. And dito po, in preparation mi for Noche Buena. Wow, isang mabuting anak, yapin naman po. So, kay Tasini, babalutan. Anong daw ka rin tamon to? Balutan, Nung tadaretso. Ano mo, hindi mo? I never Okay. Po, dakala salamat, Sister Frances. Papagpaunlak mo kay interview. Thank you, Sister Frances. Yan din naman po, kaba pong manaya tamo pa karing padatang tamong bisitas, medyo may lambat lang po, talagang prepared na po talaga. Siguro, talagang pekasanting dalabim, ne? So, we are expecting a lot from them, lalo na. Unang oras, siguro, dala sulo, peka bongga, dala rin karelang parol. Man po ganing Lubena ni pero po eta mo mag-expect malati mo o nano mo kareng padatang tamong bisitas. Makanyan man po,
Alben tayo pa mo po ing message na po ning kakatamong pakamala na obispo, Most Reverend Florentino G. Lavarias. Ating message pa ni pong Pasko. Okay, let's all watch it together. Kalukurang kapatad at kalupang bininyagan, babiya ko yung maya paworens kay kayungan. Daratang na naman ing Pasko at pigsadyan tamo iting Pasko. Naning adwa na kay katamo iting kapag masusyan, adwa na kay katamo na baliktandam pa si Bayo yung makapagmulala ng lepatan ng apong Ginoo. Metong yang Diyos, biryanang maging tao at manatili kay katamo. At imburino sa biyanini, magumpisa ka rin kay katang sarili, ampo ka rin kalupatang tao. Lawan tayo ing kay katang biye, kaya biye tayo ing apong Ginoo. At ini mga baldugan, metong yang parating hamon, napotang akit tala rin kalupang tao, ing mumunatang lalawan aluwain pamiyaliwa tamo, nunay pamipante-pante tamo, uling apong Ginoo at siyukay katamo. Huwag nindiwa na ng Pasko. Inyasad pagnasan ko, kining kakatang kapag masusyan king Pasko, lalo ng palalaman ing kakatang pamangilala king kakatang pamipante-pante at yung pamipakit ulaga king balang metong. O ini yung makaibiyatula king apong Ginoo. O ini dapat kakatang pagsayan kaniting Pasko. At tanggapan niyo yung bendisyon ng apong Ginoo, Ipa, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas po kay kayungan. Holiness na yan. Kasi po itang numakanan niya sumabi, talagang mag-sink in kaya kayo. Totoo ito. At saka itang lalam na ning boses na. Bala mo talagang king kay butura na ning puso no. Manibata ning mensahe na kaya katamo for Christmas. Pero babalugbugan ko po kaya lupang malapit na padatang chapel. Nino po kaya reta, sana po miras na ko po kaya ni banda po. Apa makit yun na nung makananula po kasanting reng parulyo ang poreng geya. Wapin at saka banta may kakayabe ni Yapong San Jose Kenny Nebim. Baka mainip niya naman ni Yapong San Jose. So nino kaya ring chapel na padatang lawenta nining kadwa. Adwala po yatang papunta na. Una na kayo mo po, syempre po. Awo, first, second, third. Pwede lang pa naman nung adwala reta. First, second, and third. Banda po, atin niya pong kayabing most punctual tamo. Yes, definitely. Yung kanong barangay Aguso. Ma'am, dapat secret mo po nung ninong papunta. Siyempre, banta surprise po ka rin at chukenin nung ninong na pong akit daw. May excite ko kasi yan, nakatangkalambot menenaya, Bema. Oy, ta, kaya tutukibalo ko na. Andiyan pong sabi yun na itang metong, atin na ako pong akakit na papunta na. Nino po kaya rin eh. Sana po, sabyanan da katamo po rin at chuking ngarap. Bala mo familiar la rin karelang parul. Kako po, lila po familiar rin. Siguro po, bayo lang. Makanita. Panabanayan tala pong makanibanda po. Kilala tamo nung Nino Ila. Balo ko king Pampanga, maritang nala mo ring towns na Maglubenas. Ang po pastorela mo. Ang pastorela. So, kapilan niya wari may starting pa Maglubenas sa'yo. Ay, malambat niya po ba? Kanita po niyang disan ko Kenny, ligligan niya pa po. Pero niyang may malit na pong pari kanita, lekod na po itan ligligan. Kanita kasi after na ni, ay baya mayari ing Simbambeng, ay intang may tinis. Opo. Baya mayari ating announcement of winners kanita, ne? So ngayon, uling talagang mga santing lang, lekod na ning contest. Kasi, eto ba nung ninong manyambot lang king sobrang kasanting na ning karelang parol na ni Ready. Ay, ano po, malapit na pong milog Kenny kaya katamong patio, ing padatang abisitas.
kung na ba po, ay, nandiyan pong eke pasabihan, nasabi na niya pong ma'am, ipadatang po yung agusto, pero ipakilala tayo pa mo rin po, at kanta po akit tayang masalese, ang po akit tamo nung makanano lakasanting ring gewat parul, ang po nung makanano kasanting inggayakda. Yes, nino yung patron saint na yung Aguso, Bim? Saint Jude, di ba? Saint Epa po Jude, yata yung sigurado. patron saint na ning hope and impossible causes. At balutan naman na Saint Jude, metong yakaring 12 apostles of Jesus, ne? So, talagang Ayan na po, tsunalabugeng kening rap. yes, so malaos ko po. Malugod na kayo pong tatanggapan. San Judas Tadeo Chapel, Sichoso. Pamuntukan na ning karelang pamuntok pastoral isis Marian Obaldo at ing karelang punong barangay Honorable Robert Lyson. Dakala salamat po king pamamiyayong oras ban Mirasketi at makisan metong king traditional tamong pamaglobenas. Again po, welcome kaya kayo, Barangay San Judas Tadeo Chapel, Sicho, Aguso. Andiyan po nga tsunala po atin pa mo rin pong paratang. Maka-excite na po, huling darakal na la po rin kaya katamong bisitas na daratang na. At api-feel ko na po lalo na malapit na pong malapit yung kaya katamong pamag-prosesyon ng po pamaglubenas. Yes. So, kakadwala rening kaya katamong chapel na reni inebim. Dini po rin King Aguso na St. Jude Chapel. Very colorful. Kalupa da rin, minuna mo naman. So, talagang pagkakakit mo la rin very colorful na parol, talagang milalablab tamo puso. Sasaya la rin kaya katamong puso. Gusto pong may kapag-settle na kayo, mag-ready-ready kayo po uling. Siyempre po, ma-interview kayo, malyaring ali. Yes, definitely. Atin lang representative din na ni-ready da siguro for the interview. Maanyan man po, bisa kayo mo pong pasalamat pa si Bayo uling may karatang kayo po, Kenny, at dininan nyo pong panahon na makagawang parol, makapangayak, at miras po, Kenny. Dakal pong salamat, Sister Mary Ann. Definitely, alimu makanita ka easy yung gagawang parol para king Lubenas, pero ikwadang Ay ni po, malapit niya naman po yung metong pang paratang bisitas. At lula po, atin pa pong metong pang paratang. Sagli mo po, tamo po sabi-sabi. Pero, Ayan. pero paunantaan niya po, ining paratang ngay ni. Andiyan pong sabi-sabi tamon daratang. Andiyan po sabi-sabi tamon daratang. Ni kahit tamo makapagpuko pong sabi-sabi, ay ali po sabi-sabi at masalese. Dinanta mo pong order yung pamaglugta mo po kayo ng Bisamban, banda po halita mo po magulo. At atin pong mag-assist kaya katamo king kanya-kanyang lugar tamo po, banda po po pong mag-procession tamo, organize tana po. Malaos ko po, malugod na kayong tatanggapan San Roque Chapel, Barangay Mamatitang. Pamuntukan da rin karelang, pamuntok pastoral is Sister Irene Evangelista at ingkarelang punong barangay Honorable Jason M. Viray. Dakal pong salamat king pamamiyayong oras Van Mirasketi at makisan metong king traditional tamong pamaglobenas. Dakal pong dakala salamat Barangay Mamatitang San Roque Chapel. Yan po, akakita mo pong yaning live na lulubla Barangay Mamatitang, kaya be po rin karelang makiaparul, ang po po rin inkarelang karo na may gayak. Dakal pong salamat uling, dininan nyo mo naman pong oras ing pamangawang parul, pamangayak, at itang miras kayo po, Kenny. Maragol na kayo po, Kenny, at akal po, Kenny. Dakal pong salamat sis Irene Evangelista, Honorable Jason M. Katuning Mamatitang at bisita
Atin muna batang met akin sa ring karelang at house ko yung tatanggang titan Magdalena Chapel, Barangay Santa Maria, Libutan. Kaya rin kayo Reyes, Patok Pastora at Robol Enriquez Espino, Punong Barangay. Salamat po yung oras, Ban Mirasketi at Makisan May tradisyonal mong pamaglubena. Salamat kay Santa Ma. So, akakitala po ngayon rin karol. Lang tradisyon barol. Andiyan pong nalaburan ng Santa Maria, andiyan pong linipat ko papuntete. Dakal pong salamat uling miras ko po, Kenny. Makanyal man po, atin na naman pong paratang bisitas. Panapanayan tala po uling, ngayon nila po may magdatang. Nino kaya rin tutuking lungog ketiking kaya katamong parokya. So, pasibayo po dakala salamat, Sister Nelia Reyes and Honorable Enrico S. Espino. At may kilahok kayo kening kaya katamong Lubenas. Dakal pong salamat uling penikwanan nyo pong miras kayo po, kening andyang pong baluta mo pong malaut kayo po. Ita mo pong presensya yun na atsu kayo, Kenny. Maragol na pong bagay para kay katamungan na atsu, Kenny. I appreciate da kayo po. Yes, Bim, kikilig ko. Akakit ko na laring mga rakal, sulu. Akakit ko na laring mga call, sulu. Sister Slay, kabang nga tiga Ken, malyari talabang putnangan kaya ring dintang ng bisitas kaya bering karelang parul nung nanoing panamdaman do. Brother Bim, kaya ba ako pong yan Brother Tony, kito, ay ilaya po yung treasurer na po ning, kaya katamong minunang chapel na dintang, after na po ning kaya katamong most punctual, kaya katamong San Judas Tadeo Chapel. Yan po, brother, inkutang mi po, na ano po, kaya kayong preparation para preserve po ining pamag lubenas ding parol na po ning kaya kayong sitio, hindi kaya kayong bisitas. Merry Christmas po kayong katamongan. In preparation mo talaga, munang dili rin tao dapat abe-abe saub-saub po. Every year, bantay culture tamo, preserve tamo. Actually rin parol mi de parin dati, preserve mila mo, lilisan, watang deng sira repair. O masakit po yung biyengeng. Yeah. Makanyan mo, ring tao, dapat talaga encourage na lang makiabe kaya katam. So, dakal mo, salamat. Thank you so much po. Ngeni B, matintamong akakit paloob na naman. Malawas ko po, malugod na kayong tatanggapan Santo Rosario Chapel, Barangay Santo Rosario. Kaya bering kaya kayong mga santing nga parol, pamuntukan dari, Sister Jane Ong, ingkarelang pamuntok pastoral at ingkarelang punong barangay Honorable Jomer Ong. Dakal pong salamat kingke kayong pamamie oras Ban Mirasketi at Makisan Metong kingke katamong tradisyonal pamaglubenas. Pasibayo po, dakala salamat Santo Rosario Chapel. Ay, tugi-tugi labon din. Tangal, maka-excite na po talaga. Kikilig ko po. Awa, totoo ita. Deng puso tamo sigurado. Titibok-tibok. Dahil kaya katamong awi witness, mag-entrance da rin kaya katamong Lubenas. Deng parol da rin kaya katamong chapel.
Kay ba't na po ning metong atin na naman metong. Si Bayo po, Malawos kayo, Santo Rosario Chapel, Barangay Santo Rosario. Dakala salamat po, Sis Jane Ong and Honorable Jomer Ong. Malawos ko po, malugod na kayong tatanggapan, Nuestra Señora de Gracia. Kaya beningke kayong pamuntok ing punong barangay, Honorable Elmer Menjola. Dakala salamat po king pamamia oras ban mirasketi at makisan metong king kaya katamong traditional pamaglubenas. Pasibayo po, dakala salamat po. Dakal pong salamat, kimbinyayo pong oras, banta po, mga palyaringan po ining pamaglubenas tamo, miyabe-abe tamo po keni na maglubenas pin. Dakal pong salamat mo naman kitang oras sa binyayo, banta po, agawa talang makanyan, kasanting rin kay katamong parul, at rin kay katamong gayon. Dakal pong salamat. Ing paratang naman pong bisita sa Tutuki. Malaos ko po, malugod na kayo pong tatanggapan bisitas ning Santa Ines, Barangay Santa Ines. Kaya berin kaya kayong ting nga parul, pamuntukan dari Sir J.C. Miguel Catli, pamuntok pastoral, Honorable Noel Sikat, punong barangay. Dakal la salamat impamamya yung oras, ban mirasketi, at makisan metong kin tradisyonal tamong pamaglubenas. Dakal pong salamat kimpaming oras, ban miras po keni at akayabe kami, at akayabe po rin ng aliwa pang bisitas king kekatamong pamaglubenas. Yes, so ngayon po i-witness tayo yung pamaglob daring parol na ning Barangay Santa Ines Chapel. Hintutuna po niyan, kaba pong gagayakan din ni Santa Ines, may palas kayo po ka rin. Alas 2 po, stress na po. Talagang prepare po. At ko ang balang metong kanya. Ako, may panuna ng oras, padolas 12 na talagang gagawala pa rin kayo na kankarin. Pasibaya kala salamat, Brother J.C. Miguel Catli and Honorable No King kaya kayong pamakilahok kening kaya katamong lubenas. Dakal pong salamat king alang kapagalan, apamamaya yung oras at pamagserbisyo po, banta po mga palyaringan po ining gagawan tamo ngayon at pamagselebra kareng kapag masosyal po kening pisamban. Yes, ngeni Bim, I believe atin tamong kayabe na ating ikotang karing metong a representante na ning metong chapel. Si Selay, Sister Silay, nino inke kang aigot naman ngayon, yung arakap. Ay ni po kaya beke po Sister Nelia Reyes ing pamuntok pastoral na po ning Santa Maria Magdalena. Kaya po nga barangay Santa Maria. Tita, kung milabas alubenas, balo ko po present na kayo man pero aliwa pa po ya ing pamuntok pastoral. Ngayon po, ikutan ko po, karanta pong milabas sa Lubenas, bayo ko po maging pamuntok na ano po, ing I feel you every time na pag-celebran tayo po yung makanini. Para ka na ako, metong yang maragula prepare ni. Eko pa man pastoral sa South na ako. Doon nang ini make pastoral ko, big preparation niya, siyempre coordinated kareng barangay captain. Siyempre malawot kami hindi. Siyempre take up kadua, siyempre yung gastos, madam, yun piksa dyan miyarin po ita, although na masyadong pero importante at so kami present kami. Yes! And sinabi namin po na ilang po tao, barangay, sitio, kareng hanggang barangay, asa sa kupa na po ni kakatamong parokya. Linipat na pa puntete. Opo, ayan, maglakad lamo po. Ngayon po, tita, syempre, kanano yung pa rin pong ikutan ko. Lablab, kita rin makyabe pa rin king Lubenas ding parol. Basta kay pong ginula naman na impli. Siyempre, gana-gana mayangan. Agyangan timang kabayan.
kaya kami. Mayan kaya po bitis di natalkin. Yes, amen to that, tita. Di ba, Salay, akita mo talaga spirit of community, King Papa Lubenas. Bayanihan. Kanya man ng pakiramdaman ni Tane, mayan la ka no bitis minta Mayan Kenny. kabitis. Dahil po gen, dakal po salamat. Thank you so much. Yes. I believe atin pang meto. Atin po po, atin po po, Hindi na naman Pastor kaya Gab. yung tutuki, Salay. Karkal mo yata Nakatamo ay po ang hibot. akap ngeni. Ngeni naman po kay Abel kung gisipin ko, Sister Irene Evangelista, pamuntok pastoral niya rin po ng San Roque Chapel, Barangay Mama Titang. Ito po, tita, dimdam niya rin po, kutong po natin, ulit-ulitan na mo po, na ano po yung naging preparation nyo ing buong barangay, ang po kaya kayong chapel, Kening, Lubenas Ding Parul. Kaya pa oras po. Kaya kaming maging preparasyon. Same din as last year. Pero marakala bage, migbayo, marakal kay nakan, aigot ko this year. Tapos po, karang sponsors, benefactors, asin pong, ila mismo pong lalapit kaya kami. Uling maging successful ya po itang last year. Yan po, lalo ya pong maging successful this year. Para po kaya kaming chap. Tita ko tong kurin po, manano yung pong preserve in culture tamo po makanyan, keng chapel yu. Ini naman kasi milala ko. Akagisnan tanang makanini. So yearly talaga, mag-prepare kami na mag-improve every year. Baka ta Emil ako kasi api na ini di ba? Pwedeng mawala. Ay, ito. Dimdam na yung buhay at Sister Irene, happy na ini, pwedeng mawala. Thank you so much po, Sister Irene and Salay. So ngayon po, atin na namang palob, padatang, malaos ko po. Malugod na kayong tatanggapan, Nuestra Señora de Lourdes Chapel, Sitio Lourdes. Kaya berin kayong mga santing parol, pamuntukan dari, Brother Alvin Pasamonte, inkarelang pamuntok pastoral, at Honorable Robert Lyson, inkarelang punong barangay. Dakal salamat po, King Pamamaya, oras at makisan metong king katamong traditional Lubenas. Pasibay, dakal salamat, Nuestra Señora de Lourdes Chapel. Dakal pong salamat, kimpamamaya yung oras, banta po, Miras Kenny. Akita naman po nung makanano po karagul, kadakal oras, sing bingla po maging mala po kasanting, ring karelang parul. Yes. Yung totoo na po niyan, metong labo po karetang asan ng bisitas na po na Miras pong ganing do, kimpamamaya. Very evident ng effort doon, Nebim. Akata mo, alangang malalakwat, naganang parol, laliyo kiniking kaya Dabin po king kapampangan, alaka pong ayog se. totoo ito. Alagang ayog po. siya. Opo. Atin mo naman pong paratang pang metong bisitas. Panwalan ko po na rin pong bisitas sa Reni. Malapit lamo po king Lourdes. At misabi la po siguro na sabi na lamo pong munta. Anya makanita. Perhaps. Pero ngayon po, malaos, malugod na kayo pong tatanggapan. Bisitas ng San Francisco de Assisi Chapel, Barangay San Francisco. Apamuntok kaya berin kaya kayong mga santing nga parul. Apamuntokan dari Sister Negalang Pastoral at Honorable Robert Lyson, punong barangay. Dakal na salamat po kimpamamaya yung oras, Banmiras Keti at makisan metong kin traditional tamong pamaglubenas. Dakala salamat po. So, ngayon yan, palub na loring San Francisco de Assisi Chapel. Andiyan pong nakakita lang palub ngeni. Atin na kuman pong nakakit kita banda. Atin na naman pong paratang. Mabatsawan tanalo. Nandin po, metong nga mo po yung atsukeni, pero ngeni po, lawen nyo na. Talagang aliwan na yung feeling na dakal no rin taong atsukeni, dakal nung parol rin akakit mo at aliwaliwan nung karo o gayak rin akakit mo. Pasibayo po, dakala salamat, Sister
Sister Nenita Galang and Honorable Robert Lyson. Kingke kayong pamakyabe, kingke katamong tradisyonal apa maglubenas. Akakit ko na ring balamo batuin at padatang. Mga santing da talaga rin mga wadang parula rin eh. Yung impression ko padatang bisunlag. Kita pong favorite. Diba may LSS ka ta? Bala mo sunlaging karelang tema. Yan. Later, pakibaluan to. Malauta mo po kita ng sislag na itang karelang suludaret ang karelang parul. Dakal pong salamat. Kimpama may yung oras pin, ban miras po Kenny, at maging posible po nung nanuman ing gagawan tamo Kenny, at pamikasan metong king kapag masusyan na Renny. Dakal pong salamat kaya kayo man na Kenny, karen pong CPC, karen pong punong barangay, karen pong memaryo na ning balang baryo, at karen pong sisimba na ning Our Lady of Grace Parish. Dakal pong salamat kaya kayo. Ayan, malapit na laking kaya katamong entrance. O ini po, palob na lapuring, i-reveal ko na eh. Palob na lapuring Barangay San Joaquin. Yes. Masanting na parol, ang pamungtukan dari Sister Lalita Tua at Honorable Davidson David. Dakala salamat po kita ngayong oras Barmirasquete at pagkasandetong kinakamang traditional apamaglubenas. Pasibayin po, dakala salamat sa Joaquin Chapel. Ngayon po mga pagyari ini gagawan namin po ngayon nung uli umurol po. Nung umurol po uli na itang bibigay yung oras at kapagalan banda po maging masanting at kaakit-akit o masanting lalaman dahil kaya tamong parol. Kanya nakalmuro pong salamat kaya kayo. Bilib kami ng po kaya kayo. Kimbinya yung sakripisyo at oras ban mapalyaringan po. Ipamaglubenos tamong kainin. Nakal pong salamat. Yes, kasi bayo pasalamatan tayong karelang pamangkong pastoral, ni Sister Lalita Tua at ni karelang punong barangay, the Honorable Davidson David. Panapanayan tala pong bagyan ay San Joaquin, yung palog na lato. Yes, I think habang maninayat ako kung pamagluto, Sister Celia, tingnan kaya Beckett on the other side. Sister Silay, pakilala mo naman, nagput na nga muna eh, nililya ng anak na naman. Opo, di na alam po pa ba yung anak at pamangkong pastoral na po ni Santo Rosario Chapel, Barangay Santo Rosario. Sister Jane ako. Ngayon, habang manayag yung po nandun, natin nga po masanting pingin, bravo trivia about po yung chapel. Ngayon po, Sister, kanta-kanta kayo po. Kumusta po yung Lubenas Barrio? Bayo po yung sakla, kaya po matas ng respeto, kaya kayo man, lalong-lalo na po mga chola, miras na naman po Pascual na ipamagpreparasyon ng mga Sablang Chapel. Talo na Lubenas Barrio. Unang-una po sa gabi po naman ni Maragula kapasalamatan kanina sa barrio. Lalong-lalo na po kaya sa blagino niya ni Eugene Manalo. Yan po yan naman puling at kaya katamo na akit siya po yung kaya kaming malaguya po yan ng Santo Rosario. At karin po kay Abe akong pastoral. Mama sabi mo naman po rin kaya kaming barangay tanod and with respect to our honorable barangay captain Jomer together with his council. So yung Lubenas po, kakaginusan niya naman po itang 9 days. Masaya ko pong pagmaragong kaya kayo na siguro po mapansinan ni Benny na kaya kami kumain. So, tinglugod na po ni Ginumi ka
chance kami po ng abayo nila. For almost 2 decades na rin kaya kami parol nila hyping po na papalitan nila. Pero uli na po rin ng hanggang sinango and sponsors aleritan nila kami may purisan. Takal salamat kaya kayo. And hindi po pagkakataon ko na pag-asabi ko hanggang sinuporta, sinango para kompleto nila po na yung tanong. At hindi po, bisat man po masakit, hindi masakit yung lalapit, pero alam imposible ito. Lalo na kasi nung nanin kaya katamo, kaya katamo puso ako pang nanay tampake at aking bawat ito. So, pasibayo po, dakal salamat at miras na naman po na miyakit-akit na naman po at lalo na po naman nga anak palang tutuking kami, akit mo lang po nalapang lumual ka rin paleta. Sana panahon na ini na ataklapa mo de-devote daning sarili da. Sana panalangin tapo po hanggang tungwala at chula makayan tabi. Yes, amen to that, Sister Jane. Bakal mo rin pong salamat. So, pasibayo po, malaos pa po, malugod na kayo pong tatanggapan San Joaquin Chapel, Barangay San Joaquin. Kaya berin kaya kayong mga santing aparol, pamantukan dari, Sister Lolita Tua, in Pamuntok Pastoral at the Honorable Davidson David, in Karelang Punong Barangay. Nakalasalamat po, in pamamayong oras, Banmilaskepi, at makisanbetong in traditional tamong pamag-novenas. Nakal pong salamat, in pamamayong oras, Banmiras po Kelly at maging posible po in pamaglobenas tamo ngayon. Yan po, ingakakit tamo po kasalukuyan, in pamaglubda po rin Santa Ine, ay San Joaquin po, San Joaquin. San Joaquin po, kaya ba po rin karelang parol at yung karelang karong po. Dakal pong salamat yung binya yung oras, basta po miras kayo po Kelly. So, ating katabang mahinahin kanyang marong palubla rin kaya katabang San Joaquin Chapel. So, siguro kung pinansin ko sa datang malalaman, rin kaya katabang, I think the last. So, habang maninaya tamo, siguro pasalamatan tala rin kaya katabang sponsors for this year's celebration. Mr. Junior Reyna de los Reyes, RSDR Electrical Construction Services, Philippine National Police, Mabalacat City Traffic Enforcement Group, Barangay Poblacion, Bureau of Fire Protection, Mabalacat City Government, headed by Honorable Crisostomo Soldato. Siyempre, kaya po ka rin pasalamatan tamo rin kaya katamong Fiesta Committee 2024. Chairpersons, Brother Jacob de los Reyes and Sister Clementina de Castro. We have the finance heads, Brother Joshua Ken Policarpio, Brother Rel Paulo Castro. And the liturgy and program heads, we have Sister Micaela Joy Garcia, Brother Mico Angelo Cruz, Brother Joycen de los Reyes, and Brother JC Miguel Catli. Para naman po kareng kakatamong ex-officio members, Brother Benjamin Oxon, Sister Nelia Magat, at Dr. Ricardo Nalo Jr. Karen naman pong members na ning kakatamong Fiesta Committee 2024, Sister Alicia de Guzman, Sister Amada Tuazon, Sister Connie del Puerto, Sister Erlinda Tiglao, Sister Lilian Dizon, Brother Florencio Dizon, Brother Juvilon Bamba, Sister Melanie Manahan, Brother Michael Angelo Kayanan, at Brother Rosendo Lee Jr. Siyempre, salamat po naman po karing mandated religious organizations, karing chapel pastoral councils,
Parish Finance Council headed by Sister Nyonya Magat, Parish Pastoral Council headed by Dr. Ricardo Nalod Jr., parishioners, benefactors, and sponsors of Our Lady of Grace Parish. And above all, syempre, we would like to thank our dearly beloved parish priest, Reverend Monsignor Jose U. Lacap. Thank you po. Lupang kabang panayan tayo po, manaya tamo pong aliwang bisita sa tinanen naman pong arakati siling. Ingka ko pong kabaryo, Brother Alvin Pasamonte. Yes. Ayan. Maya, babigay po pa si Bayo. Pasibayo po ako po yung mapanda ka pa silig. Kaya bigyan po ngayon Brother Alvin Pasamonte, yung panguntok pastoral na po ng Nuestra Señora de Lourdes Chapel, King Sitio Lourdes, San Francisco. Ngayon po tito, every year yung pong makyabe in Lourdes Chapel, King Lumetas. And balo doon po rin kaya beta gani na in Lourdes Chapel po talaga, iya pa isambut. Pache, pisasabihan na yung parol. Depo, ngayon po dito, makanano yun pong preserve yung pamakyabe yun po every year. Makanano yun lang pong ayag kat din kaya na kanyo na sumawog at manigobra para pagsadyan yung luben at yung parol. Mga ipabengi po kaya kayo nga na kaya nga kaya warasan na ini. Di kami mo pagsadyan niyo po talaga yung paumunta king may dinis, lalo-lalo na po ng pereng kabaryo ko. At saka, apansinan ko kaya kami Dovenas yung simbang gabi na talagang ding kabaryo mi na pumunta na po at sisimba na adodo at marakal pong sisimba. At makanyang po kareng kaya biya kong pastoral, pasalamat kami po kaya kayo na tinggap yung kapagkeni tsaka ding kaya kami kayabe kareng abe mingeni. At makanyan po, apasinan nyo naman po na detang datamim parol bayo na po ngeni. Dahil kaya kaming parol na pagmaragol mi. Higit yun naman po na tinala nila Kenny na kasanting pangayayos. Salamat po kaya kamananggap niya kami. Thank you po. Thank you rin po, Brother Alvin. Nakaladakal po sa Brother Alvin Pasamonte. Sister Silay, atin ka pa? Atin pa pong metong Kenny. Kaya mawawala si Sister Silay. Atin po. Kenny pong looks kabilutan ko. Ini po kayo po kilala, bitasa, pero nino po kayo? Ako po yung Brother JC Catli from Santa Ines Chapel. Ate ta pong metong pang masipag, gatisnan minabo, nabengi. Happy din kami sasabihan niyo natin Brother JC, kamusta naman po kayong Lubenas Barrio? In Gewa Miking Santa Ines, kalupadamo rin alawang visitas in dirutan mi yung Mabiluga Barrio Bancanita ting Memory King Santa Ines, akit doreng parol. At mismo iya pong inis, kilom na ning siya mabengi, kay bat na ning simbang bengi. Ganun po, Brother JC, ano mo making steps yung para makapunta lagi ni makapakyabe kayong Lubenas ting parol? Nano itang pamagsadyayo? In peka minu namin gewa, syempre, mitipon na rin Pastoral Council Bancanita, api sabihan ng bage-bage, dikilking preparasyon na naniting Lubenas, at kay bat nanita, inyawaran minong sao po muna ding Barangay Council, syempre ilang muna makapag-assist kaya kami. Then after, karen kami linapit, karen Mario, karen sponsors and benefactors. Bancanita nung nanulaman retang expenses sa kailangan ni Bancanita maging possible. Ining gagawan mi for Lubenas, lepitan mi nala at tingagan na ganang lepitan mi, sinaupla, alangalian hapin. Ay ta, alangalian hapin. Dakala-dakala salamat po, Brother JC. Kakakitamin talagang effort na rin pamuntok pastoral na yan po. Siyempre, in support na rin punong barangay. So talagang ila rin mag-initiate. And then siyempre, retang aliwang may Mario, rin karelang kabaryo, they are there to support, to give their 100% support. I believe atin niya pang another
interviewee ay i-interview Isilay. Opo, uling sabi-sabi lang po rin kaya katamong bisita sa Dintang. Sabi-sabi lang rin po kanya may interview rin kaya katamong representatives Karimbalang Chapel. Ngayon po kasipin kaya po Brother Joseph Manarang, Vice Coordinator na po ng San Joaquin Chapel, Barangay San Joaquin. Tito, ano pong maging preparation nyo para po kinlubenas? Balo ko po, Barangay San Joaquin. Metong yan naman po ka rin chapel na alang mintis makyabe, king lubenas dik parol. And every year po pagsadyan niya, pagpagalan niya, ining celebration na ini. Ito po, nano pong maging preparation nyo para po kiningadong ini? Kaya pabingi po kaya kataman. Ang preparasyon naman yearly, pare-pareho mo. Ba't kaya mo mag-upgrade mo baga. Pero ngayon maswelo kami. Maswelo kami karon kaya kaming youth ministry. Halos sila nang ngeni. Siguro ikit data kaya kami ikit mi kareng mga tuwami. So pasa-pasa mo. So yan naman, ala namang kaya preparasyon. Ay tabo, abanggit na pong Brother Joseph na ilang migpakapagal talaga. And napansinan tamo po talaga din na nakong karakalayos. Ngini 80 plus youth members na po rin atin kay Barangay San Joaquin. Ngini po, brother, nano naman po kumbaga, nanong gagawan nyo para dening anak areni mawalan gana, king pa magserbisyo, lalo na king kaya kayong chapel. Kaya mo siguro. Ano pa nabong nga sabi ko rin dati, nung nanong ikit mi ka rin mga tuwami, yamo rin siguro nga kakit na kaya kami ngeni. So, love and service mo. Makanya, nakakit na siguro, ay pa mag-servisyo mi at magigiliw, sasayala. At siya talaga kaya pusura na bisa lang mag-serve. Kaya miras kaya alas 3 a.m. bago obralan, tinabingi, kareng parol, kareng karo, halos ilanangan. Po, siyempre, kareng supportada rin mag-donate, kareng kabaryumi, kaya barangay council, apong kareng kayabe, kaya pastoral. Bibay-bibil lang. Kasanding na bonita niya, love and service mo. Sana kareng kaya katawang kaya nakan, makanyan mo rin. Dakal mo salamat, Brother Joseph Manarang. Salamat po, Brother Joseph. Alana kakyan si Selay. Alana. So, Eno bisang tagal. Makabaya pa yung bengita mo, nung atin pang bisang... ikita mo talagang inkarelang pa mag-prepare, Bim. Talagang puspusan. Siguro alimo 1 month in preparation da rin kasi itang karelang thoughts about it. Sabi naping Brother JC nandin, meg meeting lo, rin karelang barangay of Kalupa na po ning asabi mi na nandin na anya po siguro para ka na ako na anya po siguro alila po papagalreng kaya na ka na rin uling kurita po yung gagawan to mag-enjoy lang yung gagawan da at matulala na gagawan na yung bagay ngayon lalo na itang mag-service yung isampan lalo na king apong dito. Yes, kaya dito dahil. naman po na gusto ko turo uling
karakalda po rin kaya katamong kaya nakan na tsungeni Kenny. Yan naman po siguro dakal makanyan nung alila po mayap ikit or may experience kareta pong mga tuwada king kare-kare lang bisitas. Oo, i-acknowledge tala. Kaway-kaway naman dyan, mga youth ng mga chapels. Hello! Hi! Yes, thank you so much for your dedication at yung passion ninyo in involving yourselves dito sa Lubenas natin. Para naman po king masalese tamo pong pamag-procession, ay ni po yung katamong pamituki-tuki or order of procession. Para ingat siya po king peka mo muna, ing PNP Mobile, tukyane po ning serialis na ning Our Lady of Grace Parish, kay bat na po ing Mangalit, kay bat po ing Santa Maria Magdalena, San Roque, San Joaquin, St. Jude, San Francisco, Santa Ines, Santo Rosario, Santa Maria Homesite, Lourdes, at ing kang apong grasya po ing kang poblasyon. Pasibaywan kaya po, ing pamituki-tuki na po ning kakatamo pong prosesyon, PNP Mobile, seriales ning Our Lady of Grace, Mangalit, Santa Maria, San Roque, San Joaquin, St. Jude, San Francisco, Santa Ines, Santo Rosario, Santa Maria, Lourdes, at ingkang apong grasya po ketikim poblasyon. Dakal po salamat. Yes, so ngayon po at this point, habang paninayan tala papuri, agkatanda kayo pong lumawe kening kaya katamong screen to view the Pasko Highlights 2016. Itamo po sabi Alben. Ikaw ang gitna ng Pleto, King Belen, yapin el niño Jesús. King Mano Pleto, King Camelia, yapin ni Cristo. King Mano mo, karinigin na ng pamamayanan ng pamilya, yapin ni Cristo. Medyo mga santing awalagang pawaganan ng Belen, yapining ayape lakan ng sabla. Alangin ayape, alangin lu, ating pagkabilian, para aking banang ito, ing Pasko, tungkol yating hapong Ginoo, ang ginawa ko na buong at malmakas sa Belen, para kingkayang ka rin, kingkayang ka rin, ating lugar, para ka rin sabla.
Masampat at manyaman ang abe-abe, misasan neto, mikakasundo at mipapagmamasabal. Pigunahan tayo iti kingkekaban at kabilugan na simbang beli tamo ngayon 2016 ing parokya ang timong pamisama ding mga lating komunidad. Okay, so hindi tayo kuha 2016 Pasko highlights. So, as we can see, atin tanang chapel na may arrive. Malahos ko po, malugod na kayo po tatanggapan. Maria Indun Diyos Chapel, Santa Maria, Homeside. Kaya meron niya kayong mga santinga karon, ang pamampukan dalhin, Sister Luz Belinda Doka, Pamuntong Pastoral, at the Honorable Robert Lyson, Incarelang Punong Barangay. Dakal pong salamat ng yung panganin ng oras by the Aztecan at nakasanmetong ikatamang tradisyonal ang Mamang Lorenas. Kasi bayo po, dakal na salamat, Maria Indun Diyos Chapel. Ngayon po, kumpleto na lang po rin kaya katamong parol, ang paboring barangay and chapels. Kaya tinamakiabe po kaya katamong Lubenas. Di na tala mo pong dita ka oras banda po makapag-settle na po and makapag-pwesto na pong masalese. Bayo tala po ipabendisyon at umpisan ang kaya katamo pong procession. Acknowledge tayo mo rin po ang presensya na po ng kining kaya katamong pura ni Reverend Monsignor Jose Yulacap. Parol na rin Santa Maria. Maria Indun Diyos Chapel, Santa Maria. Pasibayan po nakalasalamat, Sister Rose Clemente Doka and Honorable Robert Lyson. Acknowledge tayo mo rin po yung presensya na po ng kakatamong membro na ng Fiesta Committee 2024, Sister Alicia de Guzman. Meron niya po ka rin magkanta king karo na po ng Santa Maria Homeside, Barangay San Francisco. Yes, so while they are preparing them, siguro we will be thanking our sponsors for this celebration. Pasalamatan Milapuri, Mr. Nino Reynan de los Reyes para po king kakatamong LED wall and sound system, RSDR Electrical Construction Services, Philippine National Police, Mabalacat City Traffic Enforcement Group, Barangay Poblacion, Bureau of Fire Protection, Mabalacat City Government headed by Honorable Crisostomo C. Garbo. Yes, thank you also to the Fiesta Committee 2024 Chairpersons, Brother Jacob de los Reyes, Sister Clementina de Castro. Finance heads, we have Brother Joshua Ken Policarpio and Brother Real Paulo Castro. And the liturgy and program heads, we have Sister Micaela Joy Garcia, Brother Michael Angela Cruz, Brother Joey Zen de los Reyes, and Brother JC Miguel Catli. Karen pong kakatamong ex-officio members, Brother Benjamin Nocson, Sister Nelia Magat, Dr. Ricardo Nalo Jr. Karen naman pong miyembro na ng kakatamong Fiesta Committee 2024, Sister Alicia de Guzman, Sister Amada Tuazon, Sister Connie del Puerto, Sister Erlinda Tiglao, Sister Lilian Dizon, Brother Florencio Dizon, Brother Jubilon Bamba, Sister Melanie Manahan, Brother Michael Angelo Cayanan, and Brother Rosendo Lim Jr. Dakal mo naman pong salamat, mandated religious organizations, chapel pastoral councils, Parish Finance Council headed by Sister Nelia Magat, Parish Pastoral Council headed by Dr. Ricardo Nalo Jr., our parishioners, benefactors, and sponsors of Our Lady of Grace Parish, and of course, to our dear parish priest,
Reverend Monsignor Jose U. Lacap. Nakalpong salamat kay kayo, king alang sawa yu pong pamanyaw at pamamiya suporta, ban mga palyaringan po ing gagawal tamong pamagmasusi kaya tikim pisamban. Nakalpong salamat. Yes, King Sao Do. Ala Bastaya ini. Eko po sa asawa at nakal tamo pa po labasan, abe-abe. Definitely. King mapilan mo pong minuto, gampanan tayo po ipamamendisyon karen pong karo at karen pong parol bayo tayo po isundo kanita ing pamagprosesyon tamo. Dinantala mo pong oras, banta po makapagpwesto lang masalese at makapag-prepare bayo po ing pamamendisyon at pamagprosesyon tamo. Ngini po gampanantane po ing pamamendisyon tamo po kareng karo. Panimunane po ning kikatamo pong kura paroko Monsignor Jose U. Lacap. Ilagyan ni Igpa ang pananak pan Espiritu Santo. Amen. Nganing kabengyan ay ti pagmasasyan tayong solemnidad ng pangabait ng ginutang Isu Kristo ing kabilatan ng masalang batuin ng atlong pantas at tagpuan ring ninyo Jesus at kanita simbande. Anyong adwan tamo, kimayupain Diyos, ing pakit na ing sala, ng kayang lugod, pankalupad na ring atlong pantas, akit tamo sana ing sala na ing Diyos. Manalangin tamo, pa Diyos sa miglalang king banwa at yato, lelangan me ing tao, king lupa mo at uwangis, dapat ing taong lelangan mo, mi kasalaya. Maulin na niting pamikasala si Jaming dalan para king pakamalan mo na Yesu Kristong ginumi. Mi panganakya king metong lalabangan ban paganakamo kay kaming iya pinubot me ban mo nye sikanan karing mga sakitan. Kalupad ring atlong pantas ameribat king miyayaliwang lugal anyo adwan mi kay imbustan mong akit ming sala ning kay kang na at aslagana kami niti pan akit miya king karamduman ning ge. Idiadon mi kamilatan ng Kristong ginome. Amen. Isadya talaburing kay katamong karo ating dempong kay katamong parol. Ban mabendisyon la po kabang palwal tamo po. Mumunang bisitas po na lumakad na at mabendisyon papunta king ngarap ing mangalit po. Kay bat na po ning mangalit
ing Santa Maria Magdalena. Kaibat po ing San Roque, Mama Titang. Kaibat po ing San Joaquin, St. Jude, San Francisco, Santa Ines, Santo Rosario, Santa Maria Homesite, Lourdes, ating kang apong grasya po ketiking poblasyon. Makisabit kami po karen kung taong atsupuking gilid, dinantala pong dalan rin karo at ding parul, banda po maging organisado ya po in kakatamong prosesyon, at maging masalesa ya po in pamagwal na po rin balang karo at parul. Dakal pong salamat. Po. Ing katugi na po ning mga lit, ing barangay Mamatitang. During my Let us acknowledge the presence of our Parish Pastoral Council Coordinator, Dr. Ricardo Nalo Jr. Kaya beya po kim barangay Mamatitang metong ya po kareng manguyod king karelang karo. Magmisa, Reverend Father Orlando Sunga. Nakalpong salamat, kim presensya po at oras adinake panmiras po keti kim parokya ng Mabalacat. Ayaw ba bigyan mo Kasulukuyan tala pong ngakakit ngeni, napalwal, ring parol ating karo na po ning San Joaquin. Masibayo po karen pong atsuking gilid, tinantala pong dalan, ring lulwal na parol at karo, banda po maging masaleses, iyaing pamagwalda at hindi katamo pong pamagprosesyon. Dakal pong salamat.
kanita po maging smooth, yayin kaya katamong pa magprosesyon. Dahil pong salamat. San Francisco. Sabi ko pong mayap, karan pong makipagprosesyon, iwasan tamo pong makigulo po, karan pong mamuat karin parol, banta po tamo pong maguluking kaya katamong pamagprosesyon. Dinantala pong dalan, banta po, maging masalese po, ing karalang pamagluwal at pamaglakad. Dakal pong salamat.
Santo Rosario, Tutukinawan din Barangay Santa Maria, Liputan. Induning Dios, tutukila ring Nuestra Señora de Lourdes, Sitio Lourdes. Po, ikikatamong malaking programa. Agkatanda karingan po, tara po makisan metong at magyabe tamong lumakad, kaya bering mga santing na parul, king karelang pamaglubenas. Dakal pong salamat.
family, Alex San Miguel and family, Alvin Macalino, Engineer and Mrs. Ruben Gilas and family, Darrell Puke, Jennifer Ong, Joel and Mary Ann Ubaldo and family, Africa Navarro and family, Carmelita Buwan and family, Mr. and Mrs. John, Ervin and Lovely Dungka and family, Gemma, Erwina and Austin J. Calixto, Dr. Joshua, Elmer and Katrina Dungka and family, John Palo, birthday, Erlinda Ong and family, David family, Emily Sanchez and family, Mr. and Mrs. Mark Albert Manahan, Arnold and Susan Bogato and family, St. Thomas More College, Engineer Dance Agabon, Engineer Chodoro Kunuwi Jr., Maria Catlea Mangune, Sebastian Nigdao and Melissa Sue, Joseph and Beng Pasamonte and family, Hermeng Tuwason and family, Lizzie Arenilo and family, Jeff and Sheena Nicolas and family, June Santos and family, Eddie De Castro, Freddy Tornato and family, Ener and Luz Cunanan, Honorable Christian John Lindo, Kimberly and Michael Kane Mercado, Sunny Dean Cabilon and family, Derek and Teresita Hapaway, Dison Marcelo family, Rowena Kunan, Kevin Lawrence Kunan, Rosana Manalo, Mario Tiglao and family, Mr. and Mrs. Ian and Britzel Mendoza Castillo and family, Grace de Guzman and family, Lina Layug and family, Hermie and Leonie Ocampo and family, John Mirasol and family, Mr. and Mrs. Fidel Tiglao and family, OLGP 500 Club members, Arwil and Josie Madriaga and family, Engineer Danny and Rudy Canlas and family, Spring Alex, Lloyd Katakutan and family, Jesse and Violeta Sibal and family, Eddie and Paz Machado, Corazon Lopez de los Reyes, Nicole and Mers Kayanan and family, Janet and Doktora Camille Laksamana, Romel and Wina Sambo and family, Bernadette Calara, Amelia Manalo, Winarisi Dison Pamintuan, Rachel Ann Alfaro, Kurt Visita and family, Roland and May Samson and family, Henisel Galang and family, John Paul Samson and family, Sherwin Samson and family, Hobita De Leon and family, Juliet and Jean Manansala, Engineer Danny and Rudy Canlas and family, Mr. and Mrs. Marvin and Anita Manalese, Fe Cosigna and family, Roberto and Shoni Ramirez and family, Engineer and Mrs. Mario Dennis Lumpay and family, Zenaida Santos and family, Mirna Bamba, Kevin and Tess Vita, Kabigting family, Luwat and Gibbs family, Rob and Risa Owen, Kerry Rose Santos, Bok and Evelyn Tiglao, Joseph and Marie Gatchalian, Eduardo Lapera, St. Luby Funeral Parlor, Mr. and Mrs. Ernesto Peña and family, Alan and Lenny Madlambayan, Cunanan and Sanchez family, Leonardo Mendoza family, Floro and Trinidad Dizon, Annalyn de Guzman and family, Aina Marie Ele Garcia and family, Dolor Mangalino and Eni Jaca, Mr. and Mrs. Rodel Luna and family, Feli Lacson and family, BJ and Bang Valenton and family, Ray and Sel Lingat and family, Janine and Jocelyn Garcia, Ami and RB Sales and family, Lynette Castro,
Myla and Rod Mangalino and family, Emerlito and Amalia Salunga and family, Skyler and Saisha Lagman and family, Henry and Ann Macabali and family, Christy Sandig and family, June Gutierrez, Terry David, Mr. Regent Manyo and family, Mr. Joel de la Peña and family, Nonato de los Reyes and family, Amada Tuason and family, Mr. and Mrs. Gerald Tongol and family, Mr. and Mrs. Julius Cesar Anisete and family, Mr. and Mrs. Odilon Anisete, birthday, Odorni and Eleazar Gomez, Mr. and Mrs. Raul Capulong and family, Mr. and Mrs. Marvin Kim and family, Jamie Ann and Angel Clarice Pascual, Mr. and Mrs. John Carlo Capulong and family, So Belia, Aesthetic Dermatology, Mr. and Mrs. Rex Verhel Tuason and family, Dr. Victor Kokoy Tiglao, Rosita Pascual and family, Norma Madlambayan and family, Joy Canlas and family, Susan Balilo Balingit, Son Katap and family, Dison Consenco family, John Patrick Palo and family, Clarita Salunga, Justin Ramir Santos, passing the board exam, Robin Caldeo and family, Karina Rose and family, Cedric Amari and family, Erwin David and family, Karina David and family, Carminin Alexa David and family, Rolly and Emeline Reyes and family, Jose Garcia and family, Justin Garcia, Rel Paulo Castro, Mr. and Mrs. Arel Castro and family, Jesusa Castro birthday, Alicia de Guzman and family, Diosdado and Leah Lingad and family, Janesi Lingad and family, RJ Lingad and family, Darwin Angel Concepcion, Michael Tolentino, Mr. and Mrs. De Leon and family, Honorable Geld Aquino, Presi Pineda and family, Marieta Sibal, Darwin Raquel, Emery Gutierrez, Bong and Linda Manalo and family, Mr. and Mrs. Heidi De Leon and family, Engineer Calvin Carl Garganta, Heron Tuason and family, Shailene Joyce Bulacson and family, Pasamonte Mijares family, Pasamonte Garcia family, Musada Mijares family, Mr. and Mrs. Erickson Salonga and family, Silva family, David family, Calma family, Honorable Rusty Gutierrez and family, Nalo family, Dexter Celis and family, Marilyn Baluyot and family, Annalyn Alfaro, Marites Zukut, Cristerna Manzano, Josephine Duason and family, Renato Laguan and family, Marilyn Sherwin, SL Joy and RJ Laguan, GLY Travel and Tours, Dison family, Reyes family, Eddie and Guy Tolentino and family, Josepina Cunanan and family, Manugid family, Evelyn Escoto and family, Ernesto and Arlene Garcia and family, Richard Erlui and Ana Marie Garcia, Dinah Galang, Rose and Jim Lisik, Rosalina and Rene Jose Cunanan, Raymond and Glisel Cunanan and family, Jason and Rosalyn Ocampo and family, Birkida Aviado and family, Leticia Gachete, Jordan and Pamela Viray and family,
Bryrer and Glenn Jr., Enera Viray and family, Arnold and Susan Bongato and family, Aurora Tom and family, Elizabeth Basilio, Amy Sibal Nukum, Ryan and Mitz Ignacio, Ian and Beck Madlambayan, Norma and Naira Madlambayan, Ami and Bang Balenton and family, Jonar de la Cruz and family, Rochelle Nugid and family, Arnold and Susan Bongato and family, Bisuar Clothing, Christian Mark Sia and family, Attorney Rosario Manalang, Jason Gilas, Micaela Garcia and Josephine Morales, Nelia Magat, Beng Pasamonte and Jacqueline Valerio, Presi Peña, Yoli Macapagal, Brendalyn Tolentino, Grace Mojica, Louis Calica, Crystal De Castro, Fiesta Committee 2024, Ace Herrera, Joey Sen de los Reyes, Rel Paulo Castro, Jen Kyuk, Missy Marcaida, Mabalacat City College, Saila Musada, Mark Sarmiento and family, J.R.C. Carrion and family, Leslie Alimurong, Randy Lisel, Maglalang and family, Marilu Tiglao de la Cruz, Joanna Christine de la Cruz, Janina de la Cruz, Jana de la Cruz, Judith Ann de la Cruz, Jenny de la Cruz, Zenon de la Cruz, Jesus Tiglao, Regina de la Cruz, Diosdado Lugto, CWL, Pasamonte Gamboa family, Garcia Pasamonte family, BM Benny Hoxon, Mr. and Mrs. Christopher Lawrence, and Patricia May Huco, Ryan Salangsang and family, May Jean Guzman and family, Leia Manalo and family, Francis Chloe Pangilinan for passing the board exam, Rowell and Edith Antonio and family, Quito family, Orlando Grill and Restaurant, Petronila Quizon, special intentions of Digna Laksamana, Los Biminda Dungka and family, Jonah Elijah Dungka, Bianca Teresa Yumul, Patrick Kelly, Nora Punsalan, Christian De Castro and family, Speedy Recovery, Alice Derit, Lisa Punsalan Carrion, Josa Dizon, Aya Maristela Birthday, Denmark Marcelo Complete Healing, Rex Axel Puentabela, Zig Sibal Manalo Complete Healing, Nestor Punsalan, Sherwin and Jen Gatbonton and family, Annalyn Alfaro, Mel Macabal, Ignacio, Den and Maan Pascual and family, Regina Fe Santos, Aris Rodrillo, Tony Romero, Mr. and Mrs. Norman Raymond De Castro, Eugene May, Gabe and Migs Mawos Kayanan, Dr. and Mrs. Victor Tiglao, EJ Ann and Ethan Mendoza, Omar Torres Complete Healing, Noama Tolentino, Daisy Lugtu Very, Doctora Rachel Ann Alfaro, Rafael Alfaro, Mads Colado, Frank and Arlene Madlambayan, Chopila Sanggalang, Carlo Magno, Lourdes Abiado, Matilde Tapang, Magtoto family, Tiglao family, Kiyu Binuya Speedy Recovery, Rizalde Tiglao Complete Healing, Maricor Tiglao Complete Healing, Rosita Tiglao Complete Healing, Susette Muñoz. For the souls of Luisito, Ryan, Jose, Leocadio, Mercedes, Pascual, Juanita, Jack, Elmer, Ricardo, Potenciana, Daniel, Rosana, Jose, Angelina,
Israelita Concepcion, Reynaldo Javier Africa, Anastasio Loreta, Leocadio Mercedes, Fernando Felicissima, Constancia, Isabel, Chantel Jewel, Santiago, Rene, Primo, Regina, Cesar, Norlita, Jeffrey, Ernesto, Julian, Leocado, Mercedes, Pablo, Magdaleno, Marvin, Carlito, Thomas, Marciano, Regina, Miguel Sr., Romulo, Constancia, Virgilio, Ronaldo, Mitsui, Tarcisio, Ernesto, Luis Sr., Mercedes, Rudy, Clemente, Baldomero, Dolores, Helen, Julie, Sheila, Carmen, Fernando, Danilo, Maximino, Juanita, Pasita, Jeremias, Ana Marie, Albert, Honorio, Constancia, Dominador, Avelina, Jesus, Jason, Vicenciano, Rosario, Belinda, Eduardo, Maria Lourdes, Arvin, Maria, Angelo, Fausta, Victor Sr., Diosdado, Victor Jr., Trinidad, Ruben, Chopila, Ruben, Elpija, Enrique, Atolin Sr., El Neteria, Jesus, Rocio, Maria, Aida, Zenaida, Leomer, Leonila, Danilo, Jose, Felicidad, Dolores, Dennis, Alfredo, Juanita, Celestino, Loreto, Genoveva, Edgardo, Jesus, Rosario, Ray, Martes, Castro Jr., Francisco Jr., Lourdes, Leoncio, Jose, Marciana, Renato, Godofredo, Ediluisa, Rolando, Francisco, Zenaida, Cipriano, Placida, Leonila, Leomer, Jeffrey, Noli Sr., Lourdes, RT, Second Lieutenant, Salvador, Africa, Romel, Ryan, Ricardo, Juan, Willa, Manina, Angelito Jr., Meldang, Ana Edina, Remedios, Bienvenido, Asuncion, Jesus, Gloria, Alfredo, Lucila, Mariano, Conegunda, Atiliano, Milagros, Sofía, Magdalena, Adorable, Felicísima, Orlando, Carmelita, Emelita, Rita, Pablo, Edwin, Russell, Oscar.
Sa pagtakbo ng bawat oras, kay naging lunas. Sa mga unos na nagdaan, ilaw mo ang pinanghawakan. Kislap ka rin mata, gining Pasko sa ganang tala. Lipas mo imbanayan, ipating sa punang benasan. Kami kaganaka, kimbalang dalong dumating sala. Eka magalinlangan, ing luma, kekang sikanan. Init ng yakap mo at lamig ng hangin, kay sarap damhin. As lagana ning lingap mo, ing diwaning Pasko. Eka mi gaganaka, kimbalang dalong dumating sala. Eka magalinlangan, ing lobo, kekang sikanan.
lagnaing pinanari bilang tanda ng tipanakang Noe. A 2,015 banwa, iba't king pangabait ng Abraham. 1,510 banwa, iba't kang Moises. At iba't king pamaglako ring Israelita, luwal ng Ehipto. 1,030 banwa, iba't king pangalan niya ng David, antimong ari. King kana 10 at 5 Domingo, agpang king ulan ng Daniel, king kadinalan at 50 at 4 Olimpiada, king 700 at 50 at 2 banwa, iba't king pangatatag na ning syudad ning Roma, king 40 at 2 banwa na ning imperyo ng Octaviano Augusto. Inyang ing mabilog ayato, mi bebe king kapayapan, inganak ning alangangang Diyos, king kaburyan ng pabanalaning yato, king mapamakalulo ng panyatang, kay bat ng mi pangagliking banal espiritu, at kay bat ng mi labas ning siyamabulan, ning pangakaglina, mi baitya, king Bethlehem ning Huda, king kapamilatana, ning Nuana Virgen Maria. Kaniting kabengyan, mi baitya, at mi katawang tao, ing ginutamong Hesu Kristo. Ngayon po talakad tamo at anting meto nga balayan, makyabe tamo king dalit apamuklat. Joyful
at ginutamong Yesu Kristo, mantabi kay kayungan. at kaya ka antimurin. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tao na rin kaya katamong kasalanan. At manigapu tamo king Ginoo bangka kanita mong patawaran at paziknaman. Itangan, magkumpisal ko in Diyos sa may payang tuto, at at kaya kayo kapatid, tulimikas tumikas sa sa lakumina, iisip ang manot dapat, at mayayawang kapulangan. Kulilit kay panagapu at Santa Maria ang kapilanman Birhen, karin sa blang anghel ang Santo, at kaya kayo kapatid, panangayin ng Diyos sa ginupang. Pakaluwanag at sana ng Diyos, ang mayupayang tuto, patawara na lasana rin kasalanan tamo, at tayra na katamo kindi alanganga. Amen. Ngini po gampanantaya, ing maringal a pamagdaon, ing ninyo Jesus, king lalabangan.
Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus. Look down from the sky and stay by my cradle till morning is done. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care and feed us forever to live with thee there. In a manger, no crib for his bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the heavens looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep in the hay. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Manalangin tayo. O Diyos, ay pamiting kabanal-banal na kabengyan, bigyan ming ipamasalan king sariling tunay sa alam. Ikaming may kakilala king misteryo ng salunang Kristo, gede king yak. Kamtani mo naman sana ing kanwana na karilbanwa. Iriado mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Inmumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ni Propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. May nuknangan la karin-karinan ang madalumdum, dapat ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragul atula ing binye mo karela. O Ginu, meging maligaya ing biera uli mo. Matulala king mayap adepat mo karela. Anti mo ing tulada ring tao, ning titipunan da ing populda, o ning pirarakayan da ing pibandyan aasam-sam da. Uling ing pawod king batal da, kaya kayang leko, at pati ing tambayok karing karelang pago. Ika o Ginu ing sinambot king bansa, amena lipusta, at miksamantala, karing kekang memalen. Simbot mula anti mo ing pamanyambot mo, karing sundalos ning Midian, kanitang may labas a panahon. Ding botas da daring sasagupang kawal, at ing inopormi rang mengas ng daya, ing api yang tumumpas karela. Uling mi baitya ing anak para kaya katamo, ing meto nga anak kalalaki, miya beya kaya katamongan. At iya ay maging pamuntok tamo, mayaw siyang makapagmulalang talawusok, mayupayang Diyos, alanganggang igpa, prinsipining kapayapan. Ing makapan ng upaya, manatiling daragol king karyar nana, at manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalilinang aring David, at manulumpakan ing upaya na, king mayap at matulit, manibat ngeni, ang gana king kapilan paman. Itingan, daptaning ginong mayupaya, ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Cristo,
nagaring sablang tao. Basta niyong tumulayain banwa, basta niyato magsayaya, at pati ng dagat malay, ating sablang at tsukeya. Gustan yung ding sablang marangle, ating sablang tanong datulala, kanita ding sablang dutungin kakewan, dalit laki tulana. Sablang tao, kingalang pa mga biran, at kimit mong katuliran. Tingkaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kang Tito. Pepakilala na ning Diyos ing kayang grasya para king ikaligtas ding sablang tao. Ing grasya na yaing turo kay katamo, banpay gulutan tamo ing marawak a pamibyebye at ing agyag na ning yato. Uli na niti, mabibyetamong biyasang mamigil king sarili, mitmong dangalan at kabanalan, busal na ning yato, kabang paninayan taya, itang nuan ayaldo. Ita yung aldo, apakit yang mitmong kaligayan ing Diyos, at talapagligtas tamo, i Hesu Kristo. Dinawo na ing sarili na para kaya katamo,
ba nakatamong sagipan king sablang karokan, at gawa na kaya katamong bansang bandinang sarili, malinis at makatalaga king pamanyapat mayap. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pagdalara kong maya pabalita, kamunya maragula tula, karing sablang tao, king benging itimi baitya, king kekong talapagligtas, king Kristong ginutamo. Inginu manatilia ke kayu, amamasa king maya pabalita agpanggang sa lugar. Ligaya kita o Ginoo. Me palyari, karingal Loreto, ing Emperador Augusto, ni babalyang kautusan, karing sablang memalen, ning imperyo, king palistara, ing karelang sarili, para karing sensus. Iti yaing kamumulan a sensus, amerapat kanitang Isiriano, yaing gobernador ning Syria. Inya ing balang metong mintayang palista king kayang sariling balen. Sino baya naman Jose ibat Nazaret Galileo payunturo karin Judea king balen ning aring David ameyaus Belen. Pablasa
yang pablasa yang medong yang palipi ning pamilya at laina ning Aring David. Meko yang liberalista kambenang Maria at makatangu ng mikasalik kayo at mialdona. Kabang atilo ka rin Belen, miras ingaldo ning pamanganak ng Maria at beit ne inganak ng lalaking pangane. Binalot ne karing lampin at kinirane king lalabangan, pauli na ning alayang lugar para karela king pipaglayuanan. Ketang dane ng ita ning Judea ating pastul ang magpuyat magbante karing karelang kawan. Kabudabud ing metong angel ning Ginoo pepakitsa karela ating ligaya ning Ginoo sinlagya karela. Tiblano ning maragul at takot dapot ing angel ngana karela. Eko tatakot pablasang atiku keti. Pagdalada kayong balita ang makibye maragulatula karing sablang tao. Uling kingaldo iti king balen at tibuan ning Aring David. Mibait siya para kay kayo ing talapagligtas ayapin Kristong Ginoo. Oy ni ing maging tanda para kay kayo. Agitse ing bingot ang makabalot karing lampin at makakera king metong alalabangan. At kabud-abod kambening angel, lintola ring mabilang-bilang angel ning banwa, pupurila king Diyos at ngara. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan na banwa, at king labod, kapayapan karing taong kayang katulan. Kapadan, iting kikatamong mayap, abalita ng Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Bayo tama po paike, kikatang refleksyon, manyawat tamo pong kamasalan na isip, ang pong puso, kimbanal espiritu, at nga tamo pong manalangin, at manyambitan kaya, datang ka o banal espiritu, datang ka kamilatanan, nga sika na ng pamamilatan, ning midalablab, ay maklad ang puso ng Maria, ake kang pakamalan ay esposa. Amen. Maya pumbengi kaya kayo nga. Maya pabeng po. Palakpakan tayo pa ang buhay ni Jesus. Ang libay puso pa. Agkatanda ko po i-focus tamo yung kaya katang attention kini pong kaya katang Belen. Ni po kasanting pangagayak ni po. Dini pong gagalo, artista, kining Belen, life-size la po rin larawan niya po. At pwede ko sanang i-focus tamo po yung kaya katamong panimanman, yung attention tam kining Belen ay ni. Kasi ni po ka-importante ini. Ini first attempt na ning apong Ginoo minsan pa iabe na rin three entities apigawani na ning Marok Espiritu in the Garden of Eden. God, man, and nature were one in the beginning. Ulitan kayo po, God, man, and nature. These three entities were one in the Garden of Eden. In Diyos lalakad niya, kaya bere at ding tao, diada ng ponyeba,
ampon ding animales, ampon ding naturaleza. But then, nga na ng istorya, datang niya ing kasalang. At inggewana, miganyo yung antingubingan, at ginapang niya, king tanaman, at tinuksong ni Eva, at eventually Eva, rimpulayan king kasalanan na inunong Adan. At ulinita, dening adwan deni, ning tao, mi kawaniya, mi tabiya king paraiso. In Diyos, ampon, ing naturalesa, ampon tao, mi sasambulat lang. And yet, in the beginning, they were one. But now, because of sin, because of Satan, ulinang Bin Laden, terorista, linubya, ingadin, ning paraiso, at simbulat no ring atlo. At baluan nyo, St. Francis of Assisi, netong yang mayaman, mayaka yang kimbi, mayaman, anak yang mayaman. Pero pignasana inga tukyane imbakas na ni ginutan ni Kristo through and through until ining Francis ay ni naging perfect replica of Jesus. Ining Francis ay ni Francisco de Assisi, ya po yung nag-popularize kening Belen ay ni nativity scene. Minsan na Christmas Eve, kinumberano rin tao para bang kanita ipresenta rin live ining nativity scene na ini. At dakala delang animales ng tao. At since then on, ining nativity scene na ini, through the years, may perfect yan. To such an extent na oine, ing atyong elikete, ne? At may ka-importante ni, uli ni, yapining first attempt of God, ne? First attempt of God to join and to unify the three entities, God, man, and nature. Kini reflected ya po iti, makasalamin niya, ing unity, daring atlo, Jesus, ing ninyo Jesus, yapin ng Diyos, dening taong gagalo kini, Mama Mary, ampon ni San Jose, ampon ding pastul, symbolize man, ne? Ada ng pong Eva. Kaibat ining tanaman na rin, animales, simbolo ng nature. Once more, in this nativity scene is reflected the unity of the three entities, God, man, and nature. Ako ping sasabi natin, pinopularize ng St. Francis of Assisi ni. Ngayon panahon na iti, mapansingan tamo, in first attempt of God to unify the three entities, wala mo, medyo malabo yun. Epo-kompleto. Marahil, in kakompletuanan ini, alayo kening first coming of Jesus, manyaring keng second coming of Jesus. Kanya makompleto. Ngayon yung panahon na ito, balo tamo po, yung naturalesa, anti mo yung bagyo, anti mo yung albog, anti mo yung extreme winter, tsunami, lalaban, kentao. Wala mo ang memoya, o rimbulta, dani, naturalesa yan.
environmental changes, climate change nga itong sasabi. Pero, ang di namang sasabyan mo king tao, kalakalali ka mo. Nga na. Era kalaban, nga nuwari ng naturalesa, o na yung kailangan, linapan mo ko, isesen mo ko, nga nuwari naturalesa. Ang timurin, mamaw siyang Diyos, kintao, ngayon ang kasalukuyan. Kapamilatan ng gera, ampon ng sakit, amimirang ngayon ang kasalukuyan. Hindi mo sasabihan na ng Diyos, manigapu ka kanako. Magbali ka kanako. Ini pong prosesong ayun malilyaring ngayon ang kasalukuyan na panahon, malilyaring ang peka kasusukdula na nini, yapining panyatang na ng anak ng tao. Po, kanitaya pa marahil may paltuto ang magbalik at magbalik ni in the pristine beauty of paradise. The paradise lost nga na. Ngini, mag-come back yan, magbalik yan pa sa ibayo. In pristine beauty na ning paraiso. Nung rening atlong entity sa rin, God, man and nature will be one again. Isagsaga na lang ning matuling, ning kalaban. Kasi, ning matuling, ning kalaban, in demonyo, is the great divider. And the greatest unity, yapining Diyos. Hanapin sa kagatamong katekismo, there are three persons in God. The Father, Son, and Holy Spirit. Then nga doon din. At lung person, pero may tumya mo yung Diyos. God is one. Yapin, ngayon panunta mo, kakita mo yung proseso, nung ini, may tumyang anyang datang niya for the very first time. Yung anak ng Diyos, pigpilita na yung magiyang united. Then yung atlong din, and yet bala muwari, maging failure yan. So to speak. Pero aliyah. Uling, atin niya pang panyatang na pangadwa. Inganak nin tao, marahil kahit ang pangadwa ng panyatang ito, yapi na in kasusugdulan, apami san meto, daring atlo. In Diyos, in tao, ampon in naturalesa. Sana, itamong darandam kanin, mag-cooperate ka para king pami san meto naniti. At iti, yapi na marahil, ing pamagbalik na ning second paradise. Amen. Talagkata. Credo in unum Deum.
Claude Tangan po. Virgine,
king tula so kadidake, manalangin tamo, king gigatang Ginong Jesus, maing mayap ng balita, ning kayang panyatang, palablabano puso, ring sabla, at nga tamo ang manalangin, Ginoo, mandatila ka, king kekang balayan, itang po, Ginoo mandatila ka kingkekang balayon. Ban ingaldo ngeni maging metong yang kapiasta ning tula para ka ring sablatang pamilya at para ka ring sablang ayat danan tamong ditak mo mang tula kingaldo iti ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka kingkekang balayon. Ban ingaldo ngeni maging metong yang kapiasta ning tula para ka ring hanggang anak para ka ring masaya karing daranop at daralan kasakitan ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka kingkekang balayon. Baning aldongeni maging metong yang kapiasta ning kasalpantayanan para karetang makibalo king Ginoo at para karing epa makibalo keya ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka kingkekang balayon. Baning aldongeni maging metong yang kapiasta ning kapayapan para karing mesagsag pauli ning pamipagkamwa at para ka ring bansang mesagsag, pauli ng gera, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka kingkekang balayan. Baning aldongeni, maging metong yang kapiasta ning tula, para ka ring hanggang komunidad tang Kristiyana, at ban ara kaya tamo ing tulang ita, kabang maglakbe tamo king dala ning kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka kingkekang balayan. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka kingkekang balayan. Ginoo Jesus, metong ka kay kami, sa puno kaming maging lalong kawangis mo, ban maging tula mo kami, nginit kapilang paman. Amen.
Manalangin kayo badat, maningkakot kayo yung daon, tanggapyara pa ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning ginoy tingdaon karinggamat mo, ingapuri at kaligayan ng kayang lagyo, hingkaya kasakasablalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tao, o Diyos ay kami, makaligay sana kaya kareting ay nayampang mi, kaniting masusing kabengan, at iting banal na pamilya bayan lamang, king kapamilataning malamong pakalu, sa upana kaming lalong makapakiwangis, king ginong Yesu Kristo anak, anong kenamiyagong ing pangatawin, ilaning ka Diyosan mo, idiyado mi kamamilatan ng Kristong ginumi. Ginoo manatiliyak kay kayo At kaya ka ang timuri, yat na yung puso yo kaya't nanaw king Ginoo, salamatan tayo Diyos sa Ginoo tao. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit sugat at makakabusing pasalamatan na ka ing sablang penandit at numan ka rin o ginabalay pa mayupain totoo at alangangan Diyos kamilatan ng Kristong ginumi ang pating saslag ng ligay na pepakilala na ing sarili karing mataring kaisipan mi ing kamilatan ng misteryo ng ama ng mi katawang tao ban mayagyag kaming lugod karing bagi mayayakit king kamilatan ng Kristong kikilalanan ng Diyos ang ini at kanilanda ring tao kulinita kambiring sa blangkod tingangel karimbano dalit bing kay kang ligaya alangtok ng ngaming ang kakanta. Ikapining banal o ikpa, ating metolalangan matampanag ang pupurian, ulingking kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at tingupayan ng banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, bangketa manibak king kayislag ng aldo, ang aking kayalbog na, indali sa taon, miyampang yaking kaligaya, ning lagyo mo. Ulinita o ikpa, panigapun, palukob, ampon, pabanalan mo na, king Espiritu, leting ay nadarala, ampon, daraan ni ke, magawalang katawan, ampon daya ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amin, menabilin ke kami, king pagmasusyan nila, leting misteryo. At atanda namin po, kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, at pepasalamatan na ka, at pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo ng anak, kunan niya iti,
ikawan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidawan para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ng kalis pasibayan pa salamat kay di na yung kalis ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya ikaw at minamkaw kani iyang kalis ni kanakong daya yung daya ng bahay talanggang tipan amibubu para kay at paring sablang ta pangkat ni patawaran ng kasalanan dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyaddaing ay misteryo ng kasalpantayan. Inyang ining kaganakan miyoy pa, ing makaligtas ng pamaylasan pon kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasabla ng mebye at ing pamitas na banmo at lain makasadyang sa lubong king kadwa ng panyatang daram yake kabilang kapasalamatan iting mabiyang pon banales sakripisyo. Balikdan meng itong pagalulo ing ayin ng banal kapulungan mo at kilalanan me ing midaon kim na paulining sakripisyo ng kamatayan na biryan mo kaming wisut keka. Pagkala mo sana ing ikaming mi pasiknangan king katawan ng pondaya ng anak mo, mikapnon kami king banal espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawan na kami sanang maging metong mga lang hanggang daon keka at paliran na kaming merakayanan king pernaman ding banal mo muna kang binignuan Aberhin Maria kapilan Berhin Inuning Diyos kami ng suswe ing esposo na kaya binignuan mong apostol ampun maligaya mong martir ating sablang banal palining pamalitan da manalig kaming marinan kasaupan alang patanat king arapan mo. Oig pa, iti sanang ayin libang asot, bikeka, pasulong na na ing kapayapan ampong kaligtasan, ding sablang king mabilugayato. Pasik na sana king kasalpantayanan ampong lugod, ing banal kapulungan mo, akasulukuyan maglakbeke tiking yato. Kambening talasuyo mo, Francisco, ipapami ay Florentino ing obispo mi at ding sablang obispo ari ampon diakono
ding sablang susuyo ka, banal a kapulungan mo, at ning mabilog a kapulungan agewa mong sariling keka. O magpakamamamigig pa, pakiranman mo ing panalangin idiling pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mula ang mga tipunan, ding sablang anak mo, lula pa man makasaw. Ding kapatid ming mengayo na biye, at ding sablang ke kayo may matula, ampong meyauna ketiking yato. Malugod mo lang sanang tanggapan, king kayarian mo, at nung ka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mo, king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, at king ulig pagkalog mo, king yato, king sablang bage mayap. King kapamilatana, kambenampon kaya, kagumning banal ay Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngini, manalangin tamit mong tiwala, ampon kapanaligan king igpa, kaya nga manong tiro na kaya katamo ninggin. Ikaw sugang iking sablang marok o ikpa, malagad mong ipaggalub ang kapayapan king panahon mi, bangking kasawpan na ning kagang pakalulog, mitimawa kaming parad, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulat, king sablang kaligaligan, kabang mahangayag panayan ampon pagsadyan, ing panyatang ng mitmong ligay ning talapangabos ming Yesu Kristo.
Diyos pa, ang Ginoong Yesu Kristo, sinabi na galing apostol na, ang kapayapan na lakong kukegay, ang kapayapan ko babye kukegay, ay mula sa nababalikdan din kasalanan mo, noon ay ang pansingan mo, ang kasalpantayan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ang poon, pisan metong nanme, agpangking kaburian, igambye ang poon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Pakitangin mi kagamitong tamat mi kakalugod king Ginoo. Kapayapaan. Peace. Nyo'y godo rin Diyos, nyo'y milalakong kasalanan niya, noon limayayaos, kingapuna ning kordero. Ginoo, et matampang tanggap kaya ko, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
kapabaluan po, ing kapaskuan, metuyang kapag masusyan, king pisamban, anong nuka rin ganakanta mo, ing mumuna ng panyatang ning ginuta mong Hesu Kristo. Iti yung panawuning pamikakalugod, ampong pamandake. Ngini po nga do iti, lalapit kami para king metong a second collection. Den pong malikom a donasyon, magamit la po para king daratang akapagmasusyan king kakatamong parokya at kareng alwa pa pong kailangan para king panawuning kapaskuan. Adwan mi po ing kayong kalaw sa nalug, badmandake para king kakatamo pong parokya. Hinguli na po ning kayong ganaka, nisadsadya po ing parokya at mas maging makabaldugan niya po ing kakatamong pamagmasusi kareng niyayalwang kapag masusyan. Manano na sanang ing Ninyo Jesus, amibay king lalabangan, manatiliya king puso daring balang netong. Kadwang kapabaluan, ding makatuki po, ilapin po, ring tungtunan daring kapag masusyan, para king panawuning kapaskuan. December 25, bukas siya po ita, 6 a.m. Misang Kapampangan, 7:30 a.m. Misang Kapampangan, 9 a.m. English Mass, 11 a.m. Binyag. December 31, 2023, Solemnidad na ning banal a pamilya dari Jesus, Maria at Jose. Den pumisa makatuki 7 a.m. Misang Kapampangan, 7 p.m. Bihilya para king pamamupos ning banwa, 9 p.m. Maringal a misa parangal kang Maria Indo ning Diyos. January 1, 2024, 6 a.m. Misang Kapampangan, 7:30 a.m. Misang Kapampangan, 9 a.m. English Mass, 11 a.m. Binyag. Dakal pong salamat. I-play de po kano, impong play de po kano, ing kapag masusyan na apong dog labarias, ngayon kapaskuan. Kalukurang kapatid at kalupang bininyagan, babiyakling maya pa oras kayo. Daratang na naman ing Pasko at pigsadyan tamo iting Pasko. Naning adwa na kay katamo iting kapag masusyan, adwa na kay katamo na baliktan tampa si bayo, yung makapagmulala ng depatan ng apong Ginoo. Metong yang Diyos, biryanang maging tao at manatili kay katamo. At imburino sa biyan nini, magumpisa ka rin kay katang sarili, ampo ka rin kalupatang tao, lawan tayo ing kay katang biye, kaya biye tayo ing apong Ginoo. At ini mga baldugan, metong yang parating hamon, napot ang akit tala rin kalupang tao, ing mumunatang lalawan aluwain pamiyaliwa tam, nunim pamipante-pante tam, uling apong Ginoo at siyukay katamo. Uy nindiwa na ng Pasko. Inya sa pagnasan ko, kining kakatang kapag masusyan king Pasko,
lalo ng palalaman, ing katampamang ilala, ing katampami pante-pante, at impami pakit ulaga, king balang metong. O ini yung makaibiatula, king apong Gino. O ini dapat kay katampagsayan, kaniting Pasko. At tanggapan niyo yung bendisyonan ng apong Gino, Ipa, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas po kay kayo nga. Pag nagkapo, ala na pong pamipauma king Ninyo Jesus for hygienic purposes, last dakal tapo masyado. Nungin niya, ingawang ko na po itaske ing Ninyo Jesus king pamamye krus kay kayo po. Nepo, makanya na po yung gawan tao. Salamat. Talagat ta. Manalangin tamo, O Diyos, sa ginawang pagkalubusan na kay kaming matulang, magmasusik ing pangabait ng Ginoong Yesu Kristo, ing kami lataning misang gimpanan mi, makapibiyay kami sanang mayap, ba kaming matampang niya gumalang kapupuzan kaya, iriadwan mi, kami latanang Kristong Ginoong mi. Idukuyo ring bentukyo para king masusing bendisyon. Ing Diyos di nga lang anggang kayapan, ami pawi king dulong kete king yat, king umilatan ing pami katawan ng tao, ning anak ng bugtong, at minye ning kaniting bala kabengyan, king kamilatan ing maligayang pangabait na, itabi na naman sana kay kayo, ing dulong apasa rin ing kasalanan, at aslagan na ring pusuyo, karimya iliwang dapat kabanalan. Amen. Ngening ya biryan ng ipamalita ng angel, karing pastul, ing maragulatulang darala ng makapagligtas ng pangabait ng anak ng bugtong, kat manala naman sana, kintula na ring pusuyo, at gawa na kayo sanang matampang talapamelita ning mayap abalitana. Amen. Ngening ya piyagum na ing kadiyosana, ilaning pangatao tamo, ing pamikatawa ng tao ning anak ng bugtong, at mana kayo naman sana king kapayapaan ang pon maya pagkapilubluban, layon papadyarya na kayong miyagum, ing maligayang kapulungan na karimbanwa. Amen. At ang bendisyon ng mayupain Diyos, king lagyon ng ipa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari na may kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Merry Christmas po kaya kayo nga.